Sledují stream anebo se na ně podívají později a chceme vás pozvat, ještě pořád zbývá 17% lístků na zítřejší turnaj z té 11 000 kapacity řádově, takže kdo chce, tak může pořád ještě přijít na bez pochyby zajímavý turnaj. Pojďme na ty novinky, které pro vás máme, než pozveme kompletní 16 bojovníků, a říkám kompletní, jakkoliv se nekompletní zítra představí, to všichni víte, že jeden zápas si necháváme kvůli vašemu hlasování na později, ale k tomu se ještě dostaneme, tak pojďme v rámci OKTAGON Timeu si říct všechny ty novinky. Jedna věc se nemění a to je, že musíme poděkovat našim partnerům. Presne tak, sú to spoločnosti a firmy, ktoré podporujú OKTAGON celé roky. That have been supporting OKTAGON for years. Thank you. Without you, we wouldn't be here.
You are the driving force of OKTAGON. Určitě můžeme vyzvihnout generálního partnera Tipsport. Our general partner, Tipsport, and our main partner, Skupina 7, should be really pointed out. Give them a round of applause, please. As Paolo said, they are our driving force. Our general partner will finally see how you yourself will be able to win money this year with OKTAGON. Well, through OKTAGON and specifically the Tipsport Gamechanger challenge. And I think that it's amazing because you guys will get €1,000,000 in total. Our media partners, these are the people who are getting the news from them to you. Samozřejmě jsme taky vysíláni dneska už do všech vlastně koutů světa. Of course, there are streams all around the world where you could watch us from many, many countries now. And we have just started working with the DAZN platform, the biggest boxing app. We have concluded a 3-year deal. And so you will be able to watch us there for the upcoming years. And that's the platform where you will be able to see everything that we put forward there. And the whole world is jealous of our fans. We are the most visited European organization. That's quite important to us. We want to give you an experience, and we don't just want to give a show to a few people in a studio. We do want to meet you and see your faces with the people who helped us build the organization. That is why I also want to point out our cooperation with Premier Sport, and our cooperation with them really reflects in telecom or whatever channel you watch on. And we also have a 24 stream channel about OKTAGON. In any case, you'll see our whole production, our whole gallery there. And then we have Arena Sports Serbia and then Cosmo TV in Greece. We have agreements with them, long-term ones right now. And it started off with the first Game Changer challenge. They got their taste of what we could do, and they've decided they want to be our long-term partners. And we can't forget to mention the toughest city in the world, Ostrava. So put your hands together for Ostrava. Těšíme se na to, že začneme jezdit do nových hal. We're looking forward to seeing new arenas. There's going to be a different one in Ostrava. A new plan for a new arena altogether was just introduced last week. The old arena will still be here, but it will be renovated. So we are looking forward to holding the tournament at a new place. We think that this arena that we've been holding the tournament at, we're just going to hold one more tournament, and this year and then next year we'll see the tournament happening at the new one. The new season has begun, and there have been a lot of changes. This is a way to connect companies with fighters and to make them collect points throughout the year. This year, not only companies can participate, but you can as well, and that's you as OKTAGON fans. And you will be deciding who will represent you as fans. You can win merch. You can win a meeting with the fighters. And that is another way that you can connect with OKTAGON as such. Celkově OKTAGON klub vlastně teď dostal úplně nový význam, vzhledem k tomu, jak jsme začali prodávat nově také lístky, čeho jste si všimli, ty předrezervace
které Octagon klub You may vlastně dostal have jako první šanci noticed koupit si that lístky Octagon a Club vlastně jste is the viděli, first že to na get a Edenu chance nešlo skoro to žádné buy tickets. VIP do prodeje někde u klece a No když jste byli členové VIP Octagon klubu, tak tickets jste naopak tu šanci basically měli went on sale for the dostat general některé lístky public. zdarma nebo slevy a tak dále, takže As part of the můžeme Octagon jen Club, doporučit. you can A Paul, ty máš nějakou also informaci o get tom, jak various probíhá teď to discounts and hlasování? Áno, práve, such. pretože tí, čo sú členovia Octagon klubu, majú vždy And the od members určitého of the momentu club, 48 hodín na to, aby si vybrali svojich they will dvoch have bojovníkov na najbližší 48 turnaj. hours A toto to hlasovanie pick práve teraz their ešte prebieha. Takže ak máte representative Octagon TV fighters klub, for the next pozrite si tournament. do mailu, tam by ste mali mať preklik You will na get hlasovanie. an V tejto email chvíli from us aktuálne where to you vyzerá, will že be able najviac to vote. hlasov majú Right now, Akon Vonlis and Matouš Kohout have the most votes from you guys. A uvidíme, či budú nastupovať za vás, za fanúšikov práve na And so we'll zajtrajšom see turnaji. who's going to represent you in the Od cage. 3 do 4 jsme vysílali MMA letem světem 3 to s Willem a s 4 Andrejem we were Kalašníkem a říkali jsme, že to je úplně we were nespravedlivý streaming kurz na letem Matouše světem. Kohouta, že to je And we vlastně thought that rok a the 3/4 betting od té odds doby, for kdy šel Matouš s Kohout Jigerskem, were za tu dobu very má další unfair. 4 zápasy a že to je úplně jiný bojovník, že se We kluci říkali, že think to that hodně he's become vyvinul a very different fighter to že what he vlastně was Kohout 4 je jeden z fights ago. největších outsiderů karty podle kurzu Tipsportu, které tady budeme And vidět so celého večera. it's quite Ale interesting kluci to see říkali, the outsiders že to tak of zdaleka the není, fight tak card uvidíme, jak se s tím based on the Matouš betting zítra popere. odds. So we'll Tak see vedia what moje Matouš does fanúšikovia, tomorrow. takže aspoň to sedí. Týmy, vidíte, ktoré sú These are the teams in Neruda Cup. Jedno miesto ešte voľné, dohadujeme jedného There veľmi is zaujímavého one partnera, open tak verím, že ho slot. čoskoro So predstavíme. we're still A debating môžeme sa who, pozrieť ešte na to, jak aktuálna tabulka, gets to take it. kto vedie Nerudovom poháre. Myslím, že aktuálne je And to, you can ak sa also nemýlim, na ďalšom see slide who's to máme. leading. A je to Fit for You, presne, aby som And that's nekecal, fit budú for you Tipsport, as of HB now, Grupa a ostatné the leader of the firmy. board. No tak jako fanoušci se zatím neukázali 4 body, ale tak dejme tomu, Our že fans nechávají to haven't vítězství really někomu jinému. had their chance to shine, teď but maybe they přichází will. na řadu Tipsport Gamechanger Challenge, Now, který nám let's move on to přichází the představit Tipsport tiskový Gamechanger mluvčí Challenge, právě and this will be našeho introduced generálního by the partnera speaker of our Tipsportu, general pana Hadrava, partner, takže potlesk pro něj. Tipsport. So give him a round of applause. Hezký dobrý večer všem tady Good v evening. Ostravě, nebo podvečer teda. Good Tak, hezký dobrý late večer, tak na afternoon, co se Ostrava. můžou fanoušci těšit? What can the fans look Když forward si to, řekneme, kromě toho 1 000 000 euro, jakým způsobem ho aside from rozdělíme? the 1 million euros? Tak Tipsport Gamechanger Challenge půjde o The vlastně velkou typovací challenge, soutěž. it's a které huge budete guessing vy contest fanoušci basically for our typovat fans. vítěze jednotlivých They will get zápasů v to jednotlivých- guess the jednotlivých winners kolech of the individual Tipsport fights. Gamechangeru. A za každý ten For tip se dostanete every prostě do soutěže correct vítězných guess, typů you svých will vítězných. be entered To bychom měli- to bychom měli into zdůraznit. the basically A raffle. v každém kole je připraveno mnoho cen. Each Už round v prvním will, kole to maximum 5 000 euro. mean a lot of spousty prizes dalších being menších cen. given out. Registrace nebo Bigger účast ones soutěže or je smaller poměrně ones. jednoduchá, stačí se It's very easy to zaregistrovat, register. myslím, že na stránce tipsportgamechanger.com. You can register at Tam se potvrdí e-mail a tipsportgamechanger.com, telefonní then číslo, verify ověří your se tím email and your phone number. konkrétní účastník. This is A how you můžete verify that vstupovat. you're the Nechceme person that po vás you're žádný claiming to vklad, be. je to We vlastně soutěž don't ask zdarma, you to takže put forward any money. pro vás, pro fanoušky. It's No a free, tím it's for you hlavním fans. highlightem, And the je biggest highlight of bonusový, it, šek vlastně that finálového is večera, the který má hodnotu 100 000 bonus euro. A ten win získá jeden of z vás 100,000 během euros. večera Tipsport And one of Gamechanger. you will be the recipient of that Přesně bonus. tak. That's right. Se někdo utrhnul tady. Je opravdu game changer. That is To už quite jako a game historii. changer, A co if chci I do říct, say že so zatímco těch myself. 900 000 euro bude But rozděleno, while řekněme, 900,000 do těch euros will výher, be které pak musíte dispersed proměnit v takzvané among nety, the to znamená, fans, nemusíte být zaregistrováni do té doby, než si vyzvednete výhru, you v tu chvíli don't si have to be zaregistrovat musíte registered a until you vyzvednete si pick ty up peníze v your rámci nějakých, winnings. řekněme, netů, a což jsou vlastně reálné You peníze, které will si pak be able můžete to collect sázet. them through A what we teď call ta nets, výhra and you bude can use největší them na to tenhle place turnaj bets 5 000 after. euro, tak ten poslední Most šek, will těch be 100 in the 000 amount euro, of dostanete 5,000 v keši. euros, To but znamená the rovnou, last one, the to 100,000 budou euro asi amount, kufr, ne? well, Tak jak you to will get vypadá? that in Všichni cash, dostáváme kufr maybe a briefcase S eurovými mincemi a ten with si potom with asi just možná 2 kufry. coins Přesně, in možná 2 the kufry a 1 ten si euro potáhne z Octagonu domů. denomination. Jo? Takže začněte chodit do posilovny, myslím, že So něco just to vážit start bude. going to A the věřím, gym že vás to because bude it's going to be bavit. a Chcete heavy ještě k tomu něco suitcase. dodat? Anything to Já add? myslím, že jsem asi řekl vše, že I think I've said it highlight all. je těch 100 000 euro. The highlight is the To jste tady 100,000 řekli euros in vy cash. úplně nejlíp, takže And děkuju a you těšíme se, said že vás that to bude perfectly, bavit. and we Game hope changer that you'll celá soutěž. you'll enjoy My it. děkujeme, my Perfect, děkujeme v thank každém you. případě za spolupráci, za Thank you návštěvu. for your cooperation and for being with us here today. Děkujeme moc.
Ještě dodám, že samozřejmě k tomu budou navíc I'd like to vybrané add bonusové zápasy, tak that aby se there will zkrátka also be každý, kdo se s bonus OKTAGOnem fights baví, picked mohl out bavit v so that průběhu celého toho roku. everybody is entertained throughout the year. Už není úplně, Winning 100,000 euros is Je to not slušný. Není to tak, jak too jsem si já shabby. myslel, že Honza sem priniesie kufr Yeah, 20 it's milionů a bunch of money. ale teda budeme to sbírat počas roku. And yeah, I thought it was going to be just the whole amount altogether, but I guess we'll be giving it out little by little. Na české půdě. Pojďme dál. This is the biggest betting thing that's ever happened in the Czech Republic. Now, let's go over what is coming up for Octagon. Frankfurt, mesto, kde sme sa zabývali, kde sme odštartovali našu A city cestu where we Nemeckom began our a práve tu sme German ohlásili story. turnaj a sme veľmi pyšní a hrdí na to, And we are že sa nám very podarilo happy and proud predať about tento being turnaj able behom to 4 dní. sell out Absolutne the tournament fantastické, within vlastne 4 ani zďaleka days. neprišlo na všetkých, ktorí si chceli kúpiť svoje Not lístky na everybody tento who turnaj. wanted to A nie sa čo got to diviť, buy a pretože ticket, hlavný and zápas we were obstarajú just Christian amazed. Eckerlin And a it's Míra no Brož. surprise O because titulový Christian zápas sa Eckerlin pobijú versus Hatek Míra Moel Brož, that a is just something that will Austin. draw A people in. samozrejme uvidíme aj And of zápas course, we'll also Tipsport see Gamechanger. the Tipsport Gamechanger fight, the 8th one, the one that we are missing this time, Keita versus Sardary, and you will see those two fighters here today. There are still tickets that we first have to offer to our partners, but if they don't want them all, then they'll go back into sale for the general public. Stejně tak jako už teď bezmála vyprodaná arena ve Stuttgartu. And Stuttgart, you know, 13,000 fans have really sold out the arena there as well. Kozma versus Surdu. David Kozma se vrací. David Kozma is coming back. A přiznám se, byl, The original plan was for him to fight here in Ostrava. David chtěl doléčit všechny polístky. He did want to really take care of his health first, tak, aby though. se mohl vrátit. He wanted to make a proper comeback. Právě po tomhletom zápasu Many of you Kozma were versus asking Surdu. for Kozma Zápas, versus který si Surdu. myslím, že kluci už tady v první řadě novináři jedou A online. fight that I think konečně něco zaujalo, tak to je fajn. that will interest you. I can see the press is really interested in this piece of info. Asi jste si to rozhodli hned sami. Všichni This chceme was your vidět, a je to decision. zápas, We který all taky want to uvidíme see it, a uvidíme and ho we v will Edenu. see it in Má to Eden. ještě druhou stranu příběhu, ale tu There's vám a ještě second side of the neprozradíme. coin, but let's Necháme keep si it for ještě, later. We'll just keep that to ourselves for tajnou, just a a myslím, tiny že bit příštím týdnu ji longer. otevříme. V Next každém případě week, you tenhle may duel find out more. je dalším duelem, This který duel is uvidíte another v duel rámci that you will našeho see prvního within the stadionového turnaje. first stadium tournament. Po veľkolepom turnej na štadióne futbalovom sa chystáme ďalší krok robiť do Bratislavy. Bude to turnaj v bývalej NTC aréne, ako si poznajú Bratislavčania. Dnes sa volá Peugeot Arena a je to, málo kto možno vie, jediná aréna v Bratislave, ktorá má otváracú strechu. Takže si zahráme, tak ako sme zvyknutí uprostred leta, jeden opener, potom budeme turnaj a bude to summer party, ako vidíte, taký podnadpis, keď to bude mať trošku taký zvláštny it's going to have a good vibe. I think it's going to be super fun. And we also know that there will be some big names at this tournament. Je fantastická sama o sebe, it's going to be fantastic. So definitely this is going to be something to look forward to. And look out, because the tickets may be gone in a minute. Yes, of course there will be a registration for the tickets, because there's about 6,000 spots. Less than 6,000 spots, so definitely look out. We want to bring the mood of Štvanice to Bratislava. You will see 3 fights of Tipsport Gamechanger. And also 1 backup fight. You will also see 3 fights in Eden, in Prague. And you definitely will guess some Slovak names that won't be missing. There will also be Czech fighters willing to fight. We will be looking forward to you on the 20th of July. This will be the 59th OKTAGON.
novinka samozřejmě i v merči. And also we have new merch. Yes, we have an amazing line of merch, special edition. And these jerseys are custom made for the fighters. I think it really represents their nature and personality. You will be able to buy them with original signatures, and you can put them into a frame and hang them on a wall. So that's going to be an amazing new edition of jerseys, and you can buy them on the OKTAGON website. Dětská velikost. And there will there be a children's size? Yes. Yes, we are preparing some new editions and new additions to this collection for children. Yes, you will see that in the store. What do we have next? Tak, není na co čekat. Liga mistrů poprvé v Ostravě. Dlouho jsme na ní čekali. Ve fotbale ještě chvíli počkáme, ale v MMA je Liga mistrů vlastně už podruhé. Takže se těšíme tentokrát 70 kg. Pojďme si pozvat jednotlivé účastníky té pyramidy o €1 milion. Ještě předtím, než přijdou, tak znovu si připojíme, jak to bude celé vypadat. Je mnoho zastávek na cestě do O2 arény, kde se to celé rozhodne. Tady je ta kompletní 16, která je v tuto chvíli ve hře, ale samozřejmě nechceme, aby se to stalo, ale případně se to může měnit. Jak vaším hlasováním Lucky Loser, to je důležité, že budete znovu hlasovat o těch, kteří budou postupovat v té pyramidě a čekat třeba na svou šanci, pak když se někdo zraní nebo se moc cokoliv stane, aby naskočili. Dneska tomu bylo blízko a nebo samozřejmě Unfortunately, we had a close call today, but you know, anything can happen, even though we don't want that to happen. Chceme povedať, že to je vlastne vaša možnosť, že máte vy v rukách. And I think this is an amazing option for you. You have their fate in your hands. Takže teraz začína tá hlavná sezóna. My si predstavíme jednotlivých bojovníkov. Part of our year. Projekt, ktorý zmení život zase niektorému z nich 16 práve začína. Já jenom řeknu, že i tady bude platit otevřené bodování. Teď se hodně diskutovalo v Americe, jestli je to dobrý nebo ne. OKTAGON je první velká organizace na světě, která to zavedla. Zatím si myslím, že to docela funguje. Takže uvidíte i zítra vlastně v aréně a budete moci sledovat, jak se ten zápas vyvíjí na scorekartách bodových rozhodčích. Znovu připomínám, že dnes třeba někteří převážili. Tady se měli lidi, jestli budou vyloučeni. 3 kilogramy jsou ta hranice, kdy bojovník může být vyloučen, pak, když ten druhý už ho neakceptuje, co se mimochodem stalo loni Andreji Kalešníkovi a tady na tom hotelu 2245 jsme si teda plácli, že jde proti Griezmannovi. To se letos nestane. Byť dva bojovníci vlastně převážili Legiersky a Paradiser, nakonec nedali váhu. Rony vlastně nejvíc ze všech, paradoxně šampion lehké váhy, ale v turnaji zůstává, nemusíte se bát, zítra uvidíte. A pojďme se teď ještě podívat na zápas, který tady sice je přítomen fyzicky, ale uvidíme ho až 4. května. Agi Sardari is one of the most talented mixed martial artists fighting out of the Netherlands. The Wolverine wanted to be at the very top of his game to take one step closer to a life-changing €300,000. Tak, jako první přichází holandský bojovník se skórem 17-4 Agi Sardari. Agi Sardari. Agi přijel i s rodinou, Agi came here with his family and jeho a soupeř child. toho dobře známe.
his opponent, you know him well. Current featherweight champion and former lightweight champion, Losen Keita, turned down contract offers off of many other MMA promotions. Because he wanted to be a part of this tournament and prove beyond doubt that he is the best fighter in Europe. Dámy a páni, privítajte Ladies and gentlemen, šampióna welcome the Losena champion, Keitu a Losen obrovského Keita. favorita vás, fanúšikov. He is definitely one of your favorites. Money picture! OK. Great. Tohle je samozřejmě v pořádku. This is amazing, of course. Pojďme dál. Let's go Pojďme dál. to another fight. Predrag Bogdanovic conquered the biggest promotion in Serbia by claiming the lightweight title and defending it 3 times during his 13-fight unbeaten run. Now he wants to bring the MMA Champions League trophy back to Serbia for the 2nd year running. Takže Predrag Bogdanovic se skórem 15-1. With the score of 15-1. Chlapík, který se postaví borci, kterého už z And we OKTAGONu. also have At 20 years of age, Hafeni Nafuka is the youngest competitor in the tournament. The Namibian Nightmare will look to make his own dreams come true on his hunt for €300,000. Hafeni Nafuka za Německo 8-0, poté co mu konečně dopsali chybějící zápasy. Máme tady 3. souboj, který zatím vypadá možná jako nejvíc vyhrocený po té osobní stránce. I just want to fight the best guys and be the best in this game. The knockout prince has 31 KOs in Muay Thai and 7 already in MMA. His aim is to smash his way to the top of the Tipsport Gamechanger. Dámy a páni, privítajte za Švédsko, Sahil Siraj. Jeho soupeřem bude jeden z divokých angličanů. UK star Akon Wonders already trains with the world's best in Leon Edwards. The Jedi will be looking to unleash the Force at Europe's biggest MMA tournament, the Tipsport Gamechanger. Dámy a páni, Jedi, reprezentant Anglicka, Akon Wonders. Společně už měli konflikt na letišti, dneska ráno na váze, tak doufáme, že teď už to bude klidnější. A jdeme dál, 2 muži, kteří dokáží chodit také welter, ale nastupují v pyramidě lehkých váh. Koidan Duque is a BJJ black belt from the Canary Islands, and he has competed in the biggest promotions worldwide. But now his skills will be tested like never before as he joins the ranks of Europe's biggest MMA tournament, the Tipsport Gamechanger. Muž, ktorý patrí medzi top 3 ľahkej váhy vo svojej krajine. Akon Duque. Mimochodem chlapík, který jako svoji práci tak dokuje lodi. Tak jak si někdy tím jménem přivoláš, viď? Tu svoji práci, že dá přístavu a zavádí lodi do doku. V každém případě tady jeho soupeř. Mo Grabinski will enter the Tipsport roller coaster once again, but this time as a lightweight. He surprised the world with his KO over Kurtesh last season, and now he has his second chance to claim a €300,000 prize for himself and Germany. Jediný chlapík, který se zúčastní i druhé sezóny, když loni to dotáhnul do čtvrtfinále, Mo Grabinski. Herzlich willkommen. Welcome. Je to neuvěřitelné, Mo nedal váhu vlastně ve Frankfurtu v 77 a dneska na pána navážil 75 na konec kilogramů. Vyhrál první český zástupce.
Underground king and Muay Thai specialist is known for his all-action style and will be flying the Czech flag high as he enters this tournament for €1 million. Matouš Kohol z české reprezentace sa pokusí zabojovať o 300 000 €. Try to fight for the 300K euros. Jestli dal někdo váhu skutečně šampionskou, tak je to právě Matouš 70,3. Potom, co už si připsal vítězství ve veltru proti Robovi Pukačovi. Takže Matouš bude zítra možná jeden z nejtěžších bojovníků a třeba i na to se můžete ptát, jaká je jeho váha. A tady je jeho soupeř, se kterým se potká už podruhé. And now on his opponents. He will be meeting him for the second time. Lightweight champion will be looking to remain undefeated in the Octagon cage. He looks to add the Tipsport Gamechanger title to his list of accolades as he leads the charge for Poland. V oktagonu neporažený celkově bojovník s bilancí 10-1 Mateusz Dynamite Legersky. Historicky první šampion, který dokázal tedy otočit ten krásný zápas se Štrbákem na Octagon Prime 3, jestli se nepletu, v Šamoríně. Jdeme dál, už nám zbývají jen vlastně dva další zápasy. I represent Austria. I bring to the cage all the power of me and my friends, all the time we spend to be the best martial artist. Torres is the highest ranked fighter in this year's €1 million tournament. The Austrian is a proven finisher and will aim to show Europe his knockout power. Just the victory is what matters. Černý koň turnaja Daniel Torres, veterán veľkých svetových organizácií a tvrdý finisher. No a jeho soupeřem bude domácí postojářská hvězda. The 2022 Fighter of the Year and Czech striking phenom Vladimir Lengau has made his move to lightweight. Do Tipsport Gamechangeru jsem přišel šokovat MMA scénu. A pamatujte, jsme Češi a nikdy se nevzdáme. Vlado přichází se slovy čau, jsem dobrý. Came saying, hey dudes, I'm okay now. Jsi nikdy nebyl dobrý, Vlado? Have you ever not been okay, Vlado? Oh, in the morning you weren't feeling so great. 60 sit making 70, you know, and getting lost at like a sweet shop or something. That's what leads to this. And now, let's see some more of the fights at Tipsport Gamechanger. Nejde mi to. It's not working. Tak to si nepustíme asi. I guess we're not watching it. Chybička se vloudila, nedá se I mean, it happens. Mago Machaev. Jedna z velkých hvězd, oblíbenec. One of the biggest stars here, a favorite in the Czech Republic. 13 wins, 1 loss, and one of the very entertaining stare-downs in the morning. He really studied up on his opponent, and you can see that on the social media, and maybe we'll also see it a tiny bit. UFC veteran Makwan Americani has experience behind him, but some of the toughest tests in the cage potentially ahead of him. Mr. Finland wants to get his hands on this Tipsport Gamechanger trophy and prove he is still the best in Europe. Makwan Americani. Mr. Finland, ako ho prezývajú. As they call him. Najnebezpečnejší one of the most dangerous fighters in the whole pyramid and the whole of Tipsport Gamechanger. Now this is how you come to a press conference. The second most beautiful man in Finland. That is why they call him Mr. Finland. A man who's experienced a lot, not only in the cage, but in his life. And now, going into the finale, the main fight tomorrow, of the first part of the program, let's say. The
effectively encapsulates Attila Korkmaz. He's claimed victories all over Europe and is now ready to take on the continent's elite lightweights. All my moves are calculated. I am the fearless Attila Korkmaz. Attila Korkmaz. Attila Korkmaz lives in Germany, represents Turkey. Welcome. IT engineer 156 engineer, světového žebříčku, proti všem number ostatním by byl 156 velký favorit, ale globally. tady má ten kurz His podle betting mě až odds příliš nízko, protože Ronnieho samozřejmě quite vy low now favorizujete because you guys opravdu tend to hodně. think Ronnie is the favorite. Ronnie is the current Octagon MMA lightweight champion and has shown the best form of his career. The rangy striker will wear the Slovakian flag with pride in his biggest opportunity of his life. No a tady je 16. muž. The 16th man Současný coming on šampion stage, lehké váhy. current lightweight champion, Ronald Ronnie Paradajzer. Teď už jsme tedy And now we're complete. kompletní, takhle vypadá This is what the panel menu, is. které vám This is what our nabízíme nejen tomorrow's teď, ale menu především is. vlastně na celý rok This is the 2024. menu of our A whole teď year. This už is what we're skončila giving vlastně you. naše práce, And this is the end of začíná our job. vaše, And now it's jakožto your fanoušků a guys' novinářů job a as především fans začíná and práce the klubu, press aby si to to začali pořádně užívat carry a this předvedli, forward, co v nich to je enjoy a porvali this. se o ten 1 milion euro. Jdeme And tedy na it's up to the fighters to kdo má fight for the první 1 otázku. million euros. Now the first question. Tak poprosíme mikrofon. Alberto Shortýs, já jen navážu na to vážení, ty jsi to trošku zmínil, já Let's myslím, talk že about the zopakovat ty weighings. podmínky, je to Can do you 3 kg talk pokuty about a the v případě, že by conditions ten druhý once bojovník, more? který You navážil, could not odmít miss toho, weight co by 3 nenavážil, tak je kilos, náhrada, nebo but jak to then je? you Přesně could tak, pak nastupuje also vlastně refuse to někdo fight z against somebody who doesn't rezervního make weight. zápasu, tak jak to bylo Yeah, vlastně loni. that's true. Hrozilo to And dneska, then nebo se a všechno backup bylo v fighter comes on Ne, stage. dneska to nehrozilo vůbec, protože That nikdo wasn't nebyl ani blízko really těm 3 kilům. anything that Ne, could have musíš někdo happened odmít z today toho because nobody převážujícího. really was close to Ne, missing ty weight by nemůžeš 3 odmítnout, protože kilos. to není 3 a více kilo. Takhle, You could okej, to došlo právě. only Okej, refuse to fight Super. if it's over 3 Dneska jsou před kilos. Ostravou, je jasný, že míříte do saying bye Prahy, to Ostrava. do Bratislavy, Next tak do stop is jakého méně významného Prague, místa vyrazíte Bratislava. ještě do konce roku? What other places are you A tak my going se s Ostravou to jakože nějak hold zásadně tournaments at neloučíme, já in myslím, že 2024? je I don't think it's a otázka, big že to goodbye loučení to je na rok. Ostrava. Jsme It's zvyklí just tady být goodbye for a dvakrát. year. To loučení je na rok, Usually jakože we're here určitě, for pak uvidíme, twice a protože ty year. termíny This year it's jsou gonna be different. pořád takový divoký a nám to úplně And we'll asi see nikomu to tady where nevyhovuje, kdo pořádá akce, že pořád tournaments musí will čekat v těch happen hokejových next halách because na ty we're hokejové still termíny a vlastně v momentě, kdy se talking blížíš about playoff, tak things. vlastně nikdy nevíš. And because furt we're si also trying to make it bojujeme work na with Slovensku, že jo, na hockey Slovanu a and the tak dále. playoffs, it's Takže je to always takový jako hard to make it work. ne úplně It's not the příjemný, že ten best. hokej je jako totálně především. The hockey really takes precedence Ale tak to over je. MMA here, Takže so Ostrava unfortunately, teď as far as prosí na rok, arena si space, dáme pokoj so a we'll just vypadá to, lay že letos off bychom of měli Ostrava for a zavítat do year, Brna. and we'll see you in Brno A this ještě year. nějaký město další. Any other Pavel zmiňoval, cities? že bude 5 až 6 Paolo turnajů said u there will nás, be tak 5 to jestli ještě nějaký 6 plán. tournaments in Což the se Czech tí, ne? Republic. That kind of checks out, doesn't it? Ostrava, Eden, Bratislava, Ostrava, Outučko, Eden, Brno. Bratislava, A O2 jedno Arena, ještě. Brno. One more. What's A missing? Bratislava. And Bratislava again. Nepela musí být. Okay, Ondreja super. Nepelu A Arena, ještě of poslední na course. tebe. Začíná nám druhá pyramida. Ta Second první pyramid asi byla starting ve welteru, off, byl kicking off. The stopnutý first titul, dneska se was in potvrdil the zápas welterweight Kozma Stodor, division. jak je to s titulem ve welteru. Nějaký plán zhruba. What are we gonna see as far as the title shot in tak se dobře, jde welterweight? vidět, Good že question. přemýšlíš správným směrem. You S titulem ve really welteru have je to put tak, thought into že this. The question. to bude součástí nějakého It's většího going to be a plánu, který part of a vlastně bigger otajníme, jak jsem plan, říkal, and we'll tell že you to more má about nějaký it více důvodů, soon. proč se odehraje tenhle ten zápas. There is Akorát more reasons for this particular vlastně fight, ještě the ne shot, úplně se všema the title bojovníkama jsme shot se dohodli happening, na tom, jak to we chceme haven't udělat really a nesprávně agreed to upon poskládali, how to takže make se, myslím, this můžeme work těšit na with takový all the jako fighters menší involved, překvapení vzhledem so toho, jak to titul just bude, stay tuned for a ten little titul bude vypadat, surprise. protože jediný z našeho pohledu
kdo v té nabité From váze our point of má view, vlastně jako the absolutní právo only jít o titul person v who tuhletu chvíli, should and protože vlastně has the všichni ostatní right naposledy to prohráli fight for kvůli the title, Tipsport Gamechanger, ale because řekli of jsme, že to Tipsport stojí tak nějak Gamechanger, mimo, everybody ale jediný, kdo by lost o the ten last titul time they měl fought. mít to But právo the jít, je only Bojan, kterýho person nechceme přeskočit, with ale Bojan řekl, že with the OK, right tak jako for the tohle bylo title fakt and for nějak a náročný, title fight takže se is Bojan vrátí až ke Veličković. konci roku a zase není důvod jako na něj Unfortunately, čekat, on pak bude mít možnost we might have to wait případně for nějakého him držitele. to make it back to the cage. Uvidíme. So there'll be a mini pyramid or something? Já přijdu na We'll see. Ronnyho. Ronny, dneska těch nedvážení Ronnie, bylo hodně question a for tak you. nějak, co jsem viděl z A lot of diskuzí, people tak se missed dokonce weight mluví o today. tom, že třeba to jako někdo vypustil, což si myslím, že tvůj případ není. I Chceš tomu think some nedvážení ještě něco people víc were říct? saying online that some people just didn't care enough. Do you have anything to say? To směrem to vůbec nešlo. I did Trošku care. mi to ubehlo, jo, je to Unfortunately, pravda. Aby som I se vrátil ještě k mojim did slovám, not čo som hovoril, tak ja som prepare povedal, as well as že I keď teraz wanted to. nenavážim, tak pôjdem vyššie. And I did say that if I missed weight today, that I would go to the higher weight division. Unfortunately, I'm in the Game Changer, so that's not possible for me. Ale stále som bol v tom, že to zvládnem. But I did believe that I would make weight today. Until the last minute, I tried. 20 minút a pustilo mi 300 gramov, čiže I was able to lose 300 grams, mrzí ma to, ospravedlňujem sa but superovi, unfortunately I couldn't do more. I'm sorry, I would like to apologize to my opponent, nejde veľký rozdiel. but Len prosím, it's not a huge difference, and I'm sorry that I didn't make weight today. Na stejnou notu, co se vlastně same stalo, a question. dokonce u toho skazování zasahoval doktor, tak v čem There byl was a problém? doctor even called to the scene when you were cutting weight, so can you tell us more about that? Po prostu nie pozwoliło dalej zbić wagi i doktor zdecydował, że po prostu nie jestem w stanie zrobić wagi. Well, unfortunately, the doctor said that he couldn't make, lose more weight. He was just at his limit. I can confirm that there are tests that the doctors do to see what the values are, and unfortunately, didn't work out. S tou váhou musel trápit hodně dlouho, nebo dělal si hodně dlouho, měl si v hlavě myšlenku, že bys ten zápas nepřijal, vzal bys nějakého jako rezervního zápasníka. Your troubles with the weight were quite tough, Matouš. Did you consider taking on a different opponent? Dělal jsem to vlastně kolik, 56 dní, mám dneska v kalorických 56 tabulkách, days is how long I prepared. Všechno. I gave it my all. Nebyl jsem připravený ten zápas wasn't jsem ready připravený na to prostě porazit zítra to Matouše take a different fight. I'm ready to beat Matouš. I don't care that he's gonna weigh more. I had my rest. My welterweight fight is just the right fit for me. Mám poslední dvě a pošlu to jenom na Siráže. Vlastně včera jste se potkali se soupeřem na letišti, tam si Yesterday you saw your opponent at the airport, you were calm, but today it sort of got wilder. What do you have to say about it? I'm in his head, that's what. Yeah, it was a little bit because from his side he's like a clown, so yeah, I couldn't handle him. That's why, yeah. It was nothing personal, but from yesterday's reaction, and yeah, I get a little bit mad, you know, like you're a fighter. Back of the scene, you have to respect each other, and of course in the cage and face off, these things is normal. But as a fighter, as a warrior, you have to be respectful. Děkuju. A úplně poslední na Kejtu, jenom jak je na tom vlastně ta noha nebo obecně zranění. Question for Keita. How's your leg doing? Good. Dobré. Dobré, ja. Next. Tak já zůstanu u Katy. Another question for Lazan. You spent some time in the Czech Republic, for example, Sokolov, the less major cities in the Czech Republic. What do you like about the Czech Republic, and how do you find the Czechs accept you? How do you like it going city to city, training with amateurs in Sokolov? Nice, because also in my head I'm also an amateur, so every time I go to the gym, see amateurs guys sparring with them,
It's good for me, you know. It's make me like more motivation to beat these guys here, because some fighters here they think they are there, but brother, you are not there, foot on the ground. So yeah, I'm an amateur too, so that's why I like it. Já mám Česko rád a já jsem vlastně ve své hlavě taky tak trochu amatér, proto rád chodím do gymu a rád třeba vidím, jak ostatní sparujou. Myslím si, že by člověk měl zůstat nohama na zemi. Jo, já vlastně vím, že do Sokolova si přijel jenom proto, že I know that you only came to Sokolov because somebody on Instagram sent you a message and you just replied. I don't think that's normal for famous sportsmen to do. How have you been accepted by these people, by the Czech people? Who say I'm famous? I'm a fighter. I beat people for a living. I'm not famous. I'm like everybody. You send me, I can reply, I reply. Foot on the ground. It don't cost me to reply to somebody. They don't pay money, so no, it's normal. Pro mě je to naprosto normální, já nejsem vlastně ani slavný, nebo se nepovažuji za slavného, proto když mi někdo napíše, tak mi přijde zcela normální ho navštívit. Now we will have a lot of messages. Can you repeat it? You will have a lot of messages now. No problem. Možná poslední otázky na vás. Ta Ostrava, že se bude rušit vlastně arena pro 11 000 lidí a bude nová pro 7,5. Vy jste vždycky chtěli do těch větších aren. Je to trošku zklamání vlastně, že tam bude teď menší arena pro 7,5 tisíc lidí? Ne, tak my všichni, jako, co chodíme rádi na Vítkovice, víme, že to prostě není jako hokejová hala, že? A že vlastně jako tady nevytvoříš, i když je narvaný a vlastně jako je dobrá atmosféra, tak je to strašně do těch stran a tohle to nevyhovuje, že to zázemí the ground is just not sufficient in terms of food and refreshments and so on. So definitely the architecturally needs to be reworked. Of course, it can be good, but it's 2023, so we have to move on. We have to get bigger and better. If you have a bigger arena, it may be more expensive. Smaller arena can have better atmosphere. So for us, it's not as important. I don't want to say something wrong, but to be completely honest, for us, it's this difference of 3 million. No, třeba v těch lístcích, jako víš, že tady, když dáš za 1000 ten lístek, což už vlastně jako, že dražší lístek v Ostravě, tak je to rozdíl 3 milionů korun. A v tom rozpočtu, se kterým počítáme prostě jako na další roky, anebo prostě jakoby teď, tak jako je dobrý mít 3 milionů korun, ale vlastně jako nechci vůbec řešit, ale není to ten jakoby rozdíl už, který jako teď, o kterém se budeme bavit. Jako. Takže jestli je tady 10 a ta atmosféra třeba není taková, nebo to nevyhovuje, anebo 7,5 a třeba to bude novější arena, může dát trošku dražší lístek, protože lidi se chtějí podívat i na tu arénu, budou se tam líp cítit, rádi chodit a tak dál, tak už to pro nás není jako nějaký dramatický prostě jako rozdíl. A lístky se dají těž zdražit, to je jedna věc vždycky. Can be more expensive, you know, to make up for the difference. A vlastně podíkat do Štvanice, tam má podobnou kapacitu, je tam fantastická atmosféra. Vlastně vrátí až tam amazing atmosphere there. Nám tak arena 7,5 tisíce je úplně perfektná. Price under 1,000 crowns is amazing. Do toho NTC jako úplně upřímně, že vlastně tam jako je ještě méně, že jo? Ale vlastně jako chceme zase zažít něco jako jiného. A samozřejmě u nás se to postupně přelívá, že ty lístky z toho domácího trhu lehce prostě jako jdou do pozadí, protože tady nemůžeme tu cenu udělat takovou, anebo nedoženeme to těma arénama prostě jako a těma lístkama v těch horních řadách. Jako, takže prostě tak to je a musíme to najít někde jinde. Ale chceme, aby lidi chodili a hlavně, aby chodilo hodně i za prostě třeba jako přijatelnější ceny. Dobře, jedna technická, jsem pochopil, že Kevin Brož bude hlavní zápas, to znamená, že titulový zápas bude před zápas? Ne, to my se
jenom řekl vlastně jako omylem, že to je takový ten hlavní zápas pro fanoušky, že jo, v tom Frankfurtu a tak dále. Ale samozřejmě, že pořád jsem sportovní organizace, takže ten titul je nade vším. But of course, the title fight is more than anything else. It's above all. Trošku šťouchnout u Siráže, vlastně, And also, co čeká před to Siraj, tím večerním vlastně stardownem. what should we expect before the evening stardown? It's gonna be first round knockout, 2 minutes, less than 2 minutes. Ten zápas bude na méně než 2 minuty. Was he talking? Listen, my man is getting KO'd in the first round. He thinks he's going to knock out me. He calls himself the knockout prince. Well, listen, I've got something in my bag where I'm putting my cape on and my crown on after I knock him out in the first round. I'll be walking around with my king's hat. And all you can hate blah, me, but blah, listen, like always. Listen, Yeah, you clown, you can talk how much you want. Bro, you shut up, man. I gave you your time to talk. I said one little piece. You said you want to talk about respect. Look how I got you now. You're all acting disrespectful, so I'm in your head. Yeah, because with clown, you have to talk like a clown. Okay, That the clown understand. If I'm a clown, then just ignore me, innit? Simple as that. Bro, you literally got one little short leg. My dick's longer than your leg, fam. So you're gonna reach me, huh? Look at you. This is how clown talk. What do you mean, how dumb? What shows my intelligence? Keep going, keep bullshitting, keep going. Keep bullshitting, okay, we'll see. And after I knock you out in round 1, I bounce a Jaffa cake off your coach's head. Oh, how about that? Look at him, come coach, come. Next, yeah, you're next. But that's what I'm saying, I got your whole coach twisted. Listen, how are you going to focus on the fight? Don't respect someone else, okay? We are fighters, we go inside the ring and fight, okay? What? You're not allowed to disrespect the coaches or something else. I'm going to do it and then still punch you in the head. What about that? Okay, but don't cry so much now. We're gonna see tomorrow. I already told you before, you're trying to take food off my table. Yeah? I said it's nothing personal, but you're talking it personal. I'm not talking personal. Fine. I said I'll shake your hand after the fight. I said I'll shake your hand after the fight. I said that to you. But now you were like, oh no, pussy. You didn't tell everyone about that, did you? Okay, but it's disrespectful. You already talked with me before. You didn't tell everyone about that. That's you all I'm saying. already did Speak the talk fact with to me me. before. And I thought everything is okay. We are fighters, we are warriors. Hey, listen. We show our skill in the ring. Exactly. We don't come to each other like idiots. And you come into my village and take food off my table. You think I'm gonna let you do that? He's like I said, he's a clown. He's just talking. Keep going. Huh? What you say, champ? Do something, innit? We'll see tomorrow, innit? Do something, I said. I will do something. Go, beat his ass, go! Alright, pay me my money now. I know you got the money, champ. Yep, he's gone quiet. Okay, tak to dává. Clown. Tak. All right. Nacpi ten překlad do 30 vteřin třeba. Is translated in 30 seconds. Okay. Nejdřív začal Siráž tím, že dostane KO v prvním kole, na to odpověděl Akon Wanless, že si říká KO princ, ale sám mu dá KO a že ho úplně smete. Potom se dlouho bavili o respektu a Akon Wanless třeba řekl, že hodí svému kouči na hlavu Jaffa Cake po tom, co vyhraje. A dále řekl, že tady mluví o respektu, ale vlastně tady žádný respekt není, že mu chtěl podat ruku po zápase, ale teď už se to rozmyslel. OK, děkujeme moc. Další dotaz. Thank you very much. Next question. Manažer Deník Sport, e-sport. Tak očividně je tady velmi vyhrocené spory. The atmosphere is on the edge here, and even in the morning it was quite risky, and we've seen stardowns, for example, with Akipa. Will the punishments will be bigger? Není to o trestech, jo? To je, že motivuje tě šéf trestama? Is it motivating for you if somebody punishes you? Jako dobrýho šéfa? You think it's a good boss if he punishes you? Dochází potom ke zranění, třeba jako u You can get víš, na tom, víš, jasně, bylo jedno zranění, okay, jakože je to blbý, there was, a není to o trestech, tak things prostě like jako... that. It's not about punishment.
nenecháme se tlačit jako tady těma věcma. I don't want to be Jo, že tady pressured. někdo začne vykřikovat, že If somebody se starts to neděje a tak shouting dále. V bojových that sportech se to vždycky děje. this doesn't happen, Vždycky se to it dělo v does bojových happen, sportech, and že it's se always tam happened prostě jako něco stalo in na tiskovce, nebo že se MMA. pošťouká These a things tak dále. happen at Oni press jsou profíci, conferences, and 99% everybody z is nich professional. a vědí i co jako může 99% of se people stát, když here se are před professional, čelema a když si dají and takovou we lehkou all know facku. what Viděli jsme happens to if milionkrát prostě všude people jako po slap světě, takže each myslím, other že to zatím lightly, nepřelostro and we've žádnou seen mez. it all over the world. Další otázka na tu Next vlastně question. bratislavskou štaci, co bude v About létě. Bratislava. Bude to nový domov, jako to byla Will it Štvanice? be a new home to you, like Štvanice To was? zatiaľ asi neplánujeme, že je to niekam, kam chceme ísť, uvidíme, keď It's something akože, that keď to we bude fajn, want to tak sa tam budeme vrácať explore. radi, We will see ale how máme it teraz goes, víziu to and robiť we might inak, go back, bude to fakt skvelé but a potom uvidíme, it's aký nám not ostane our ten home pocit z yet. toho. We will see Ale how it all úplne v goes. Bratislave by mohol dávať zmysel určite. Bratislava could really be great for us in the upcoming years. Druhá ostravská hala pro menší You've mentioned the second arena for a smaller amount of haly s menším, vlastně s menší kapacitou? Ne, to asi určitě jako ne, tak 7,5 tisíce je You know, čtvrtá největší hala v republice. 7,500 To, capacity is vlastně zem, oni počítají 7,5 fourth pro largest in the Czech Republic. Židlí minimálně, We have about 1,200 chairs. Řeknu dispozice toho kluziště. It of course all depends on the arena and its disposition and the ring and so on. So it's about the fourth or third biggest arena in the Czech Republic. Za mě všechno, děkuju. It's okay, that's all from me, thank you. Adrian Mečiar, Týždeň v klietke. Začal by som otázkou I will na start Maga with Machajeva. question for V podstate pár Machajev. rokov späť si pôsobil na tej You československej scéne. were here at the Možno ako sa Czech tešíš na ten návrat stage. a aj na Are you reakciu prípadne excited fanúšikov, to či si come sledoval back vôbec to and dianie are you mužstva na excited Slovensku za about tie fans' ostatné roky? reactions? Hi guys, I'm glad to be back in the Czech Republic. Excited about tomorrow. You can expect just the best from me tomorrow. Ďalšia otázka na Agiho Sardariho. Vlastne And another question to Sardari. We've talked about Lozana Keita as one of the biggest stars of this organization. What do you think about the fight and its postponement? First of all, I want to say I'm very glad the fight is still on, because obviously we could have cancelled the fight. I was almost done with my camp. I had two more weeks left, and we heard about the news. But I said I want to fight the best, so the date doesn't matter. So they postponed it. So yeah, I love it. Whatever happens, happens. Yeah. I wanted the best. I got Keita, so I'm up for the challenge. I love it. Thank you, thank you, thank you. Pokračoval by som na Akoidana Dukeho. Akoidan Duke, question for you. Celkom ošial, potom ako Ilia Topuria získal opasok You bol aj na štadióne came here Realu from Madrid. Spain. Aké sú You've možno been aj at the ohlasy na Real tento tvoj zápas v Madrid Španielsku a Stadium. celkovo tú So situáciu na tej what scéne a na does tom trhu? Spain? What is your reaction to the market in Spain and this whole situation there? You can talk in my language. Pues la verdad que ahora en España, como teniendo a Tupuria en el UFC campeón, pues la verdad que muchos jóvenes están motivados para empezar a entrenar y muchos veteranos están en forma para dar un buen espectáculo. Gracias a él, el UFC viene a España dentro de poco. Ano, skutečně ve Španělsku té doby, co máme OFC šampiona, tak Ever since we've had the OFC champion in Spain, it's really drawn in the public. There are a lot of people starting to train. It's great. Ale možno dodám, že vlastne my aktívne komunikujeme so španielskými médiami. We have been in active contact with the Spanish media regarding his fight, and there was a lot of interest in covering it. So in Spain, it's really taking off.
A ještě mám poslednou otázku právě na promotérov. Last question for the promoters. Donovan Desmay was announced as a participant, but he's not here. Is he not going to be in Octagon? Yes, that's what it means. Silvester Bobko, Max MMA, otázka na Predraga Bogdanoviča. Question for Predrag Bogdanovic. The first winner was Bojan Veličković from your country. What do you think your chances are to win this year's challenge? Hi everybody. Obviously I'm very confident I will win this time, but since Bojan won the last tournament, I can feel the pressure 2 times in a row. It would be very impressive. Samozřejmě si věřím na výhru, ale taky cítím tlak, když už Bojan, Srb, vyhrál minulý Tipsport Gamechanger, tak to pro mě bude opravdu hodně velký tlak, abych vyhrál taky. Ďalej otázka na Mateuša Kohouta. Question for Mateusz Kohout. Ty si sa s Mateušom stretol pred 2 rokmi. V čom myslíš, že si sa najviac posunul? You fought your opponent 2 years ago, but how do you think you've improved since then most? I think my whole MMA skill set has gotten better. You could see that in my fight with Robo Pukač. And I keep improving. I got announced, or it was announced in December that I would be joining the Gamechanger, and I've been training hard and I've been moving up. I think the ground, which used to be my weakest part of weakest fighting style, I've worked on it and I've improved it. Ďakujem a rovnaká otázka teda na Mateuša. Question for Mateusz. How do you think you have improved? To poprzedniej walki w ogóle nie ćwiczyłem, a skończyłem go w 3. rundzie, także teraz jestem dobrze przygotowany. I'm just very well prepared now. But yeah, that's all I have to say about that. Nebyl moc dobře připravený a ukončil jsem ho ve 3. a teď jsem dobře připravený, takže ukončím v 1. Last time I was not well prepared, and that's why I finished him in the third round, but now it's going to be the first one. Nemyšlete go. I'm just better prepared. Wszystko, bo nie zrozumiałem, co powiedział. Powiedział, że zobaczymy, a nie myślę tego. No dobra, to zobaczymy. Uvidíme. Ďalej otázka na Daniela Torresa. Ty si Question for Daniel Torres. veľkým favoritom. Due to the betting odds, you are up for a win. Do you think that you might underestimate the situation because of the betting odds? I am a good preparer and I prove and show to everybody my professionalism in that sport, so I'm ready to do it, and I don't think and I am not surprised that I am one of the favorites to win the tournament. Jsem velmi dobře připravený, což se ukáže i zítra. Ukážu, že jsem profesionál a taky nejsem překvapený, že jsem jedním z favoritů Tipsport Gamechangeru. Torres, I have a question for Torres. Are you going to do that with doping or without doping? Are you going to do that with doping or without doping? Man, I can smash you here or anywhere you want, bro. I just asked the question, Doesn't bro. matter. Ask the question. I just asked you something. No, you already did it in bro. I just asked you Instagram something. everywhere you are talking. I just asked you something. I can, if you. That's a guilty, bro. You're guilty. You can say no. I'm not gonna use doping. It's finished. I Don't be can guilty. talk whatever I want, man. What are you talking about? Brasil. I talk whatever I want. Huh? What? Thank you. Kejta se ještě doptal, jestli to zvládne s dopingem nebo bez.
A odpověď byla, zničím tě tady nebo kdekoliv, je mi to úplně jedno. Otázka na Vlada Lengala, ty si naopak Question for Vlada Lengal. v pozici toho outsidera. You are in the outsider position here for tomorrow's tournament. Do you find yourself comfortable in this role? And how are you feeling after this morning when you didn't feel the best? Čaute, zdravím do Ostravy, český fanoušky. Hi to Ostrava and to Czech fans. Ještě něco k vám, jsem rád, že vás je tady I would tolik, like je to to tell skvělý, you že that tady I můžu love sedět. seeing as many of you A here k as there are. Another question. Už jsem to zapomněl půlku. I forgot the question already, but I believe I can make do. I felt shit in the morning, as Ondra said. I had some cake. I wanted to be stronger. I wanted to have. I wanted to be way more, and I gained weight. But unfortunately, I felt really crappy because of it. I pushed myself to the limit, but I'm here. I'm feeling better. And I love being the outsider. It's fine. I respect the champion Lozen Keita. And he's higher up in the rankings. Okay, Ronnie, sorry. Okay, Ronnie said, I'm the champion of the 70 kilo category. And Vlado said, oh, right, sorry. But Lozan is higher up in the rankings, so I'm looking forward to it. Even he forget you are champion. Imagine. Even he forget. Koľko si sa mi vyhýbal. Chceli sme zápasiť v Ostrave, išiel si zápasiť do Šešiesky. To je celé, my sme chceli zápasiť. Mali sme tu byť v Ostrave, pretože neboli sme. Why you didn't want the first fight with me? Why you didn't want? You don't want 5 round fight with me. 3 months ago. You are champion. You don't make weight. You are champion. You don't make weight. Yeah? Champion of 70 kilo. You don't make weight. You don't want the first fight with me. You should better shut up. Mali sme zápasiť v Ostrave. We should have fought in Ostrava 3 months ago for the belt. Now I have something to fight for. That is all. I have nothing more to say. Because you have nothing to say. You can't say nothing. Now I have something to fight for. You have the belt now. Now I can fight you. But you didn't accept it. No, bro. We don't say that here. Relax, relax. OK, kluci si to vyřídili, bude tady hodně po tom zápasu asi potenciálních. Já jsem chtěl říct, že pokud porazím Torrese, tak je to víc než momentálně ve světovém žebříčku, než kdybych porazil Lojzena Kejtu. I wanted to say that if I beat Torres, that it'll be so great because he's higher up in the rankings. It's a fighter that I respect, and I do have a debt that I owe to Ostrava. Actually, that's the death wish. That's the death wish. Fighting me is a death wish. I can promise you that. Tak ještě předtím překlad. I tvůj kamarád zapomněl, že máš pás a proč se mnou nechceš bojovat? Ty si říkáš šampion, ale neudělal si váhu. A teďka, když máš pás, tak bychom si teoreticky mohli zabojovat. Mohli jsme bojovat před 3 měsíci. We could have fought 3 months ago. There was space. But unfortunately, you weren't up for it. That's fine. It's fine that you fought in 66 kilo category. And honestly, I don't want to fight for 5 rounds. There's a lot of dudes that are the champions of other organizations. So if I make it to the finale, you know, I'll just give up. I can give up my belt and put it into play for other fighters. That's not fair. To ale není fair. Why? Why? Because you are a champ, bro. You work for this belt. You are crying for this belt. And now, I tell you why I didn't want to fight you. You beat nobody. You beat nobody. And now you beat Ivan Buchinger. You are higher in the ring. And you have the title. Now the fight makes sense. And you could be my first. Listen, I come to the game changer, everything or nothing. So we could fight the first fight. We win. You go home. I lose. I go home. All or nothing. But you declined it. You didn't want to fight 5-round fight with me. You didn't want to be my first opponent. For something you've been crying for a long time. That's crazy, bro. That's not mentality for champion. I'm a champion.
Kedy si zápasil v 70-ke, keď sa o tom taký, že When's the last time you fought in the 70-weight category? When did you defend it? When did you defend the belt? Trikrát si to zmluval na stole. Because I went for another bout. 3 times is that we had the contract on the table. Yeah, and who you fought in the 70? Who? Who you fought in the 70 besides Ivan Bushingo? Who you fought? No saying, give it up, give it up. He's shitting his pants. Makes no sense to try to convince him to fight you. He's already scared. I mean, you manhandled him as a featherweight for 5 rounds. Now he's running. So, what are we talking about? Yeah, thank you. You can beat him and I'll beat him again. A champ who can make weight. Ballhead. Say something, Ronnie. Okay. Say something. Next question. No, to jsme rozuměli všichni. Ne, rozuměli jsme všichni. No, jdeme dál. Next question. Kamoš Robert Max MMA, otázka na Makwana Amirkanyho. Question for Makwan Amirkany. Your experiences place you among the most experienced in this tournament. So, who do you think your biggest opponent is, a competitor? I think the biggest opponent, obviously, you know, the guy who is sitting next to me. There are very good fighters, not just Paradiser. Yeah. It would be a lie if I said that these other guys, they don't have skills. Every one of them are here for a reason, and that's why this makes it very exciting that we can see that where are the levels after tomorrow. So basically, yeah, I would say him. Myslím si, že ten největší fighter je ten, co sedí vedle mě. Samozřejmě jsou tady všichni úplně skvělí, proto tady přece jsme z nějakého jistého důvodu a těším se na to, až zítra předvedou své výkony, ale ten, co je podle mě nejlepší, sedí právě vedle mě. Thank you. Makwan, I'm sorry to disappoint you. I'm gonna kick this guy out of the tournament. So unfortunately, you won't be able to face him. Hopefully, maybe he'll be voted in, something like that. But other than that, I don't see him. I like your energy, and I hope that you will climb the ladder up. But to be honest, I don't even know who are you. Bro, to be honest, we don't even know who are you also. What the fuck? Hey, Peaky Blinders, we don't know who are you also. Relax. It's not because you went to UFC, nobody know you. Shut up, relax. Peaky Blinders is Birmingham. He's from yeah. Speak less. You have fought nobody. You have fought, you know, some amateur guys. And yeah, I'm amateur, but this amateur gonna beat your ass. Now you are here. There is a reason you left the UFC, bro. There is the reason. I'm gonna show you a level. The reason why after I beat you, they're gonna see UFC and OKTAGON on the same level. My job, but after I beat you, now I'm on. My mind is where I want it to be, and you will see the level that I have. And yeah, we saw it in UFC. I hope from the bottom of my heart, I will never end my career before we have fought. And I don't give a fuck about OKTAGON or Tipsport. Respect the company, bro. Me and you, we will fight one day. And I promise you that I will make you regret it so badly that you will think twice before you open your mouth next time. And I like it. I like it. We will do that. We will do that. There are level. We will do that. But still, nobody know you. Keita. Tak ještě rychle shrnutí. Nejdřív teda Attila řekl, sorry, že tě zklamu, ale Ronnieho hned vyhodím z Gamechangeru a možná si ho třeba odhlasujete zpátky v rámci Luckyho losera. Makwan na to řekl, líbí se mi tvoje energie, přeju ti, aby ses dostal co nejvíš, ale upřímně ani nevím, kdo jsi. A na to
Keita řekl, že sám nezná Amirkhanio, na což Makwan Amirkhanio odpověděl, že Keita bojoval jenom s amatéry a že zítra všichni uvidí jeho úroveň. Keita na to řekl, že už jsme všechno viděli v UFC, takže tak. A to je zhruba všechno. Ešte budem pokračovať pri Makwanovi. Do OKTAGONu mieríš z UFC, kde si pôsobil dlhé roky. Ako teda vnímaš organizáciu and OKTAGON how z do diváckého you pohľadu? perceive OKTAGON as an organization? I like it, very professional. Nothing bad to say, except our driver needs to drive slowly. But otherwise, you know, everything that I have been experiencing here, very strict, very on time. I like it. I like that OKTAGON is not just a company. I feel that it's more like a family, and they really, you know, show their love for the fighters who are, you know, doing the work. And yeah, nothing but love for OKTAGON. OKTAGON se mi moc líbí, nemůžu říct na OKTAGON nic špatného, kromě toho, že náš řidič by měl docela zpomalit, ale kromě toho jsem měl opravdu skvělou zkušenost. Líbí se mi, že OKTAGON není jen firma, ale je spíše rodina a je fakt vidět, že jim záleží na fighterech. Posledná otázka na Makwana. And last question to Makwan. In the start down, we've seen that you apologized to Makaev. Why? I apologized for my honesty. I've been working for this now for 1.5 years. I have a son that is 1.5 years old. Since my son was born, I changed it completely, and I said it's now or never, and started to change my mentality to a different person, to a straight killer, and everything else in my life was completely nothing. There was only 2 things in my life, my son and training. I did every uncomfortable things that I was, you know, running away when it was about training or preparing for a fight. I lost, I didn't lose, but I stood away, you know, from my friends and a lot of people, just to, you know, so how I can have a focus on the main thing. So I really hope that what Mohammed said, that we will see the best of him. I really hope that he brings the best version of Mohammed Machaev that we have ever seen, because when you put your heart, your soul, everything you got to this fight, I mean, you prepare for something for 1.5 years, you want something back, that you see where you are and where the level is. You want to be against a fighter who can give you the real perspective of where are you, where is your level. And that's why, you know, I said I'm sorry, because for this fight, you know, you can look at my old fights and start to, you know, compare me to those fights that I have had. That's the biggest mistake. I'm bringing the best of me tomorrow, and that's why I say I'm sorry. I'm sorry that I'm bringing the best Makwan that's ever lived tomorrow, and that's bad for him. Já jsem se svému soupeři vlastně omluvil, protože už 1,5 roku dřu pro svoje cíle. Mám syna, kterému je 1,5 roku a naprosto mě to změnilo. Řekl jsem si teď nebo nikdy a naprosto jsem změnil svou mentalitu. Proto nyní jdu do klece zabíjet.
trénuji, dříve jsem se někdy i vyhýbal zápasům nebo tréninku a také jsem přišel o několik přátel, ale nyní investuji veškeré úsilí do toho, abych zítra ukázal to nejlepší, co ve mně je. A právě proto jsem se mu omluvil, protože když se člověk připravuje rok a půl, tak chce vidět určitou úroveň, chce vidět určitou perspektivu, chce vidět, jak na tom je. A proto doufám, že Mohamed zítra ukáže svou nejlepší možnou verzi, protože já jsem připravený a proto chci i jeho nejlepší možnou verzi. Ok, poslední pár otázek. Last few questions to Marcel Kaminsky. You are the only contender for the second time in Gamechanger. If you were to compare this year and last year, do you see any differences and do you think it's an advantage to you? Mohamed, du hast schon im letzten Tipsport Gamechanger gekämpft. Was ist der größte Unterschied zwischen damals und jetzt und wie denkst du, dass es diesmal auslaufen kann? So the biggest difference is it's other weight class. So before I was here in the welterweight division, it was not my regular weight class, and I was here for short notice 10 days before. So I come inside short notice. Not in my regular weight class. Last year, same place here in Ostrava, and I knocked out one of the favorites from the tournament, Mate Kertes, who was never knocked out before. And this year, same place, different opponent, and yeah, different weight class. My regular weight class, lightweight division, I'm back. I'm the biggest lightweight, and I'm not here for the first opponent. I'm ready for all 16 motherfuckers here who sit here. So I think it's the best fighters in Europe from different countries, and I'm ready for all of us. Good luck. Myslím si, že ten hlavní rozdíl je změna divize. Dříve se Tipsport Gamechanger konal ve welterové váze a navíc jsem do zápasu nastoupil opravdu velmi short notice. Naposledy to bylo v Ostravě, bylo to short notice a stejně jsem zvládl knockoutnout Kertéše jako vůbec první člověk. A nyní můžu říct, že to bude sice stejná aréna, jiný soupeř, ale já jsem opravdu připravený, protože je to teď moje váhová kategorie a já nejsem připravený jen na svého soupeře zítra, ale jsem připravený na všech 16 borců. OK, poslední dva dotazy. Last two questions. Last two questions. Anybody? Yeah, hi, Khan. Yeah, we're from UK Pressbox PR. What's your sort of response to being called a clown? Do you feel disrespected? And can you sort of give us any more detail on what happened at the airport? Say it again. Can you give us a bit more detail on what happened at the airport with Siraj and how sort of disrespected do you feel by being called a clown? I don't feel disrespected at all. Like, he's probably been losing sleep all last night thinking, what can I call this guy next time I see him? But it's very simple. I said to him, explained to him before, I don't shake hands before the fight. If you sign to fight with me, you're trying to take food off my table. So it's nothing personal. It's just, I see you now as stepping in front of me, in front of my dreams, my goals, stopping food going into my family. So I don't like you for that. We're not stepping on anything, okay? We're warriors. You have to learn respect. Oh my God, bro, listen. You're talking about learn respect and you're talking over me? So you're a hypocrite for that? You get me? You don't know what character you want to play? 1 minute you want to play Mr. Nice Guy. Next minute you want to play, we are the warriors. And I'm going to smash you. I'm going to smash you. How are you going to smash me, bro? How are you going to smash it? How are you going to knock me out? How? You're going to see tomorrow. I'm going to see tomorrow. That's what you keep saying, yeah. Well, I know exactly how I'm going to knock you out, bro. Listen, everywhere it goes in MMA, you haven't got the skills for me. I'm too more skilled for you. I'm longer, sharper, stronger. Get me? I'm even younger. I'm even more sexier. Yeah, you're going to see tomorrow. That's like, yeah, cool. You're going to see tomorrow. You're going to see tomorrow. Anyway, back to your question. Yeah, and how excited are you to see Octagon come to Birmingham in April? Oh yeah, I'm very excited to see that, and I will be there cage side. It's one of those things where you come into my hometown, and I'll be
supporting that everywhere, you know what I mean? And it'll be an honour to see Octagon step foot in Birmingham and make waves, so I'm excited for it. Just a quick on promoters as well. What are your sort of ambitions for the Birmingham event, and how many tickets do you want to sell? Oh yeah, our goal is to make like 5,000 tickets at least. The venue is set for 6, so we believe we can make this number. But we are working hard to make even more. Yeah, so soon you will release more fights, more teasers, more promo, and to entertain people in UK. OK, that's it. Asi bychom to vydrželi déle, ale nechme si taky... We could stay here for longer, but let the guys rest for a second, give us a few minutes, we'll rebuild it here a tiny bit, we'll see the stare downs for tomorrow's tournament, and afterwards we'll be back with part 2. We'll see Attila, Carlos, Patrik Kincl, Vavřinák, and more fighters. Miliony tiketů, tisíce analýz, nekončící diskuze. Jedině u Tipsportu jsi součástí největší komunity sázkařů. Najdi top sázky v Ticket Aréně. Přečti si rozbory zápasů a vylepši vlastní tikety o ty nejlepší nápady. Prostě načerpej inspiraci do každého utkání. Tipsport, největší komunita sázkařů. Dopřej si vrcholy s kvalitní podporou produktů pro aktivní život. Produkty Fit for You najdeš v každé drogerii Teta v celé České republice. Fit for You. Sport.sk. Žijeme športom. OKTAGON už dobili Black Panther, Jedi, Inspektor, Pumukli i Starkiller. Ale nyní přichází do klece Joška O. A i on potřebuje dres. Objednej si dres na míru s jakýmkoliv nápisem. Více na store OKTAGONMMA.com. Nic nepotěší chlapa tak, jako láhev dobrýho pití. Alkohol.cz. Dobrý pití z celého světa. Seven Česká energie. 2 ve výrobě elektřiny. Stargaze, to je ten nejlepší obsah na jednom místě, jako je DVTV, Čestmír Strakatý, Real Talk a mnoho dalšího. Sledujte jednotlivé tvůrce zdarma, nebo získejte přístup i k jejich prémiovému obsahu. Prozkoumejte vesmír zábavy na stargaze.com. X obaly, když to chcete zabalit. www.xobaly.cz.
Tak jo. Tak, myslím, že jsme pomaličku připraveni, trvalo nám to o pár minut víc. Konec konců taky proto, že začaly zápasy evidentně. Tak, Hanko, jsme ready? OK, pojďme si nejprve tedy představit zápas, který uvidíme až v květnu. A to je zápas Sardary versus Keita. Welcome, moment. A šampion 66 kg Lozen Keita. Tenhle zápas uvidíme ve Frankfurtu 4. května. Takže Keita versus Sardar, jeden z hlavních zápasů turnaje, který se uskuteční 4. května a jak bylo řečeno, je v podstatě vyprodaný, pouze tam vracíme vždycky jednotky lístků, které se nám vrátí. Teď už ale pojďme na turnaj, který vám představíme zítra, jak v aréně v Ostravě ve Vítkovicích, kde si pořád můžete na ticket portálu kupovat lístky, a nebo samozřejmě tak vám doma u televizních obrazovek v rámci oktagon.tv na pay-per-view. Jako první přichází muž, který převážel vůbec nejvíc ze všech, a tím je Ibrahim Hosempur. Ibrahim Hosempur se svým atraktivním stylem navážel 73,8, 73,8. A ta dohoda je, že zítra ve 12 hodin nebudeme mít než 79 kg. Jeho soupeřem bude velmi rozezlený muž, který přichází do červeného rohu, a tím je Miloš Janičič. Janičič už byl v úvahách na 77, ale teď je tady jakožto jeden z náhradníků lehké váhy. A myslím, že zítra bude chtít zničit svého soupeře. Janičič versus Hosempur, první z rezervních zápasů zítřejšího programu. No a my jdeme dál, ten druhý rezervní zápas, jako první do něj přichází do modrého rohu polský bojovník s velkými zkušeností z KSV Lukáš Rajewski.
Tomáš Rajský a jeho oficiální váha 71,2, respektive 70,8. Jeho soupeřem bude francouzský bojovník Ponet. Jason Ponet, 42 zápasů, amazonský samuraj, jak si přezdívá. Dnes dělal váhu na 3 pokusy, aby se nakonec v tom časovém limitu 2 hodin skutečně dostal na 70,8, 70.8. Rajský versus Pone, druhý rezervní zápas. A naprostá výjimka, půjdeme pouze na 3 zápasy v rámci prelims, pak začne hlavní karta a tím pádem hlavním zápasem té prelims karty je jediný vložený zápas v 66 kg. Jako první přichází Angličan se skórem 3-1. Luke Neal. Čtyři zápasy v rámci profesionální MMA a váha 66,2, 66.2. Jeho soupeřem bude muž, který nastupuje do svého 3. profesionálního zápasu MMA. Oba 2 předchozí vyhrál zkušený postojář Radek Ruchy Roušal. Tired. Don't touch me. Man, cool. It's cool. It's cool. No worries. Tomorrow we fight anyway. It's all good. It's all good, man. We fight tomorrow anyway. Do you know what I'm saying? We'll see. Huh? What, come for you to come and smell me again. You know what I mean? What are you doing? You just want to fucking smile me anyway. Okay, thank you. Roušal versus Neal. Jdeme tedy na hlavní kartu, kde uvidíme celkově 8 zápasů, 7 zápasů v rámci Tipsport Gamechanger a 1 titulový. Ten první, který se představí na hlavní kartě a první muž, který přichází, je Predrag Bogdanovič. Oficiální váha. Jeho soupeřem bude muž, který má skóre 8-0. A tím je samozřejmě Hafeni Náfuka. Dvě KO, 5 submisí, Namibian Nightmare. Zatím neporažený, stejně v OKTAGONu, tak v celé kariéře, 70,5, 70.5. Thank you. Thank you. Good luck tomorrow, baby. Jdeme dál. V
tuhle chvíli jsme měli vidět na váze Sahela Siráže a Ekona Vonlise, ale to jsme museli přeskočit vzhledem k tomu, že ta nevraživost už je tak velká, že oba borce už můžeme přivést k sobě maximálně tak zítra na zápas, takže na to se můžeme všichni těšit. A teď už je připravený jediný muž, který nastoupí do obou turnajů, ale nejprve jeho soupeř a tím je Akojdan Duk. Oficiální váha 70,8 a jeho soupeřem bude Marcel Mohamed Mo Grabinský. 23 zápasů, 17 vítězství, 9 porážek, celkově 17 ukončení. Nikdy jeho zápas, pakliže skončil jeho vítězstvím, nedošel až na body. Loni to dotáhnou do čtvrtfinále. A jeho oficiální váha je 70,6, 70.6. Prvních českých zástupců v této pyramidě není nikdo jiný než Mighty Rooster Matouš Kohout. Bývalý šampion v thajském boxu, 31letý český bojovník z Gorilla MMA pod trenérem Pepou Králem. 70,3 je oficiální váha. A jeho soupeřem bude muž, který v OKTAGONu nikdy neprohrál a zároveň byl prvním šampionem lehké váhy. Dynamit Mateusz Legersky. Mateusz Legersky, jeden ze dvou mužů, kteří převáželi 71,5, 71.5. Pierdol. Další zápas, na který se extrémně těšíme, uvidíme v něm totiž také české barvy, ale nejprve jeho soupeř, bývalý šampion KSV Daniel Liotinho Teres. ...21 zápasů, má na svém kontě 14 vítězství, 8 ukončení před limitem. Rakouský zástupce 70,8, 70.8. No a jeho soupeřem bude muž, který pojmenoval tento duel jako zatím svůj největší v životě a tak tomu také je. V Ostravě chce očinit to, co tady posledně nezvládl Vladimír Vlado Lengál. Oficiální váha Vlada je 70,8, 70.8. Návrat na českou půdu hlásí další Rakušan, kterého tady čeští fanoušci měli opravdu rádi ve svých 24 letech. Jde zkusit své štěstí do Tipsport Gamechanger. Mohamed Beast Machaev.
17 vítězství, jediná porážka, jeden zápas bez výsledku, celkově 15 duelů, v nich měla 8 ukončení, 70,6, 70.6. No a jeho soupeřem bude jeden z favoritů podle mnohých a tím je mistr Finland, Bakwan Amirkhani. O 11 let starší zápasník, než je jeho zítřejší soupeř. Má na svém kontě 28 zápasů, 17 vítězství, 13 ukončení, z toho 12 submisí a jeho oficiální váha je 70,6, 70.6. Now it's okay. Not in the fight. Not in the fight. I agree. Pro mnohé fanoušky v Evropě je tohle hlavní zápas zítřejšího turnaje. Makhajev versus Amirkhani. Like a twins. No a poslední zápas v rámci Tipsport Gamechangeru, to samozřejmě nemůže být jiný než dosavadní šampion lehké váhy, ale ještě předtím jeho soupeř, který už nám prozradil, že si věří, že vymaže Ronnieho z pyramidy a tím je The Fearless Attila Korkmaz. ...21 zápasů, 14 vítězství, jak sám Ronnie říkal, těžko předvídatelné kopy, otočky a různé údery, kterýma Attila disponuje a jeho oficiální váha je 70,8, 70.8. Turecký bojovník žijící v Německu, v Berlíně, no a teď už šampion lehké váhy, muž, který tady chce dokázat, že je šampionem po právu, Ronnie Paradiser. 26 zápasů, 18 vítězství, 14 ukončení v 26 letech. Stále jeden z nejmladších bojovníků celé pyramidy a jeho oficiální váha je 71,5. No a samozřejmě nás pak čeká ještě jeden a to je hlavní zápas zítřejšího turnaje OKTAGON 54. Souboj o jednomyslného šampiona střední váhy. A přichází muž, který je prozatímním šampionem a tím je polský 32letý bojovník Piotr Pitrek Wawrzyniak. Oficiální váha Piotra je 83,8, 83.8. No a jeho soupeřem bude nejdéle vládnoucí šampion OKTAGONu Patrik Inspektor Kincl. O 2 roky starší než jeho soupeř, stejně tak vysoký, 180 cm, má na svém kontě 38 zápasů, 27 vítězství a především je šampionem OKTAGONu 83,8, 83.8.
Piotře, where is the biggest hole in the game of Patrick Kincl? No, Patrick is a big experience. He has a lot of fights. We will see what happens tomorrow. I have a plan and I will win this fight. You got bigger chance to win by KO or by submission or on points? We will see. Maybe TKO, maybe submission. We will see. Okay, thank you very much. Good luck for tomorrow. Piotr Vavřiňák, Patriku, stejná otázka pro tebe. Kde jsou, protože jsi o tom mluvil v některých svých videích, že tam vidíš vlastně podobné díry, jako měl Vlasto Čepo, tak kde jsou ty největší díry v defenzivě tvého soupeře? Hele, je průser, že ty díry jsou jeho silné stránky, že on tam prostě naběhne s těma granátama a když člověk nedává na chvilku pozor, přistane mu to na té bradě, viděli jsme to u Vlasta, který taky umí ustát granát, že to může být obrovský průser, takže přesně uhnout se, zakontrolovat, vrátit se, ale já jsem zápasník, který má vždycky připravený nějaký gameplan a bojím se u Vavřiňáka toho, že ten gameplan se podělá, půjde to do háje a bude to prostě divočina a hrozně těžký bude typovat, kde vyhraju, jestli se dostaneme až na body, jestli ho na něco utáhnu, anebo ho už tam cvaknu nejlépe nějakou taekwondáckou kopačkou. Cvičil jsi taekwondácké kopačky, když jsme u toho? Hele, cvičil jsem hodně, ale ještě to je jako marný, no, že by to muselo být, že mi uklouzne noha a zrovna to trefím. Třeba si na to naběhne, hodně štěstí tobě do zítřejšího titulového zápasu, budeme se moc těšit. Patrik Kincl, šampion ve střední váze. Tak, my si dáme znovu nějaké 2 minutky pauzu a za mnou chvíli jsme zpět s druhou částí tiskové konference Vémola, Vek a všichni další bojovníci, na které se můžete těšit. Turnaj šampionů a jedna z nejsilnějších karet v historii OKTAGONu. Zažij MMA na světové úrovni v nejtvrdším městě republiky a kupuj lístky na OKTAGON.MMA.com. Patrik Kincl, nejlepší bojovník OKTAGONu napříč váhami a šampion střední divize je zpět a jde po třetí hájit svůj trůn. Ten si nárokuje polská mašina Piotr Vavřiňák, který ukončil Čepa a přehodil si přes rameno pás prozatímního šampiona. Start Evropské MMA ligy mistrů v lehké váze Tipsport Gamechanger o 1 milion eur. Šampion lehké váhy OKTAGONu Ronnie Paradiser v životní formě proti dvojnásobnému evropskému MMA šampionovi a dvojice lehké váhy Německa Attilovi Korkmazovi. Legendární Fin Amirkány oslňoval 9 let fantastickými výkony UFC. Nyní se mu postaví hladová rakouská bestie Mago Machajev. Černého koně turnaje Vlada Lengála čeká nejtěžší souboj kariéry s bývalým šampionem KSV Danielem Torresem. Očekávaná odveta. OKTAGONu nikdy neporaženému bývalému šampionovi Legierskému se jde pomstít vítěz OKTAGON Undergroundu Matouš Kohout. Bývalý německý double champ Grabinsky a jeho bitva s obrovskou hvězdou a šampionem největší španělské organizace Akojdanem Dukem. Jedi versus Knockout Prince. To je střet vycházející britské star Vonlise s chladnokrevnou švédskou jedničkou Sirajem. A za svůj sen a odkaz jde bojovat i jeden z největších talentů Evropy, namibijská noční můra Nafuka proti nedotknutelnému srbskému šampionovi Bogdanovičovi. Dámy a pánové, toto je OKTAGON 54 Kincl versus Vavřiňák. Kup si lístky a zažij strhující sportovní show na vlastní kůži.
Tak, myslím, že jsme I připraveni na think that druhou we're ready část, for the second part of the která bude conference. kratší. It's going to be tiskové shorter. konference. Jako první přivítáme First, let's welcome který a má man pořád co říct. who Dnes has navážil anything to say every jakožto single time. náhradník, As a replacement, he did make weight, and it's Matěj Money Peňáz weighing at 83.9. Svým potleskem. Ahoj Matěj. Během 3 Matěj. měsíců, jestli se nepletu, Within 3krát 3 dělal months, váhu, čekal na he svou made šanci, weight 3 times, ale waiting for his přijde chance. až někdy But that's not jindy. going to No a come samozřejmě until už jsme another tady time. jednou měli na váze, teď si možná Of ještě course, něco you've řeknou seen him zítřejšímu on the zápasu. scales. Patrik Maybe they'll Kincel have words a to Piotr share about Vavřiňák. tomorrow's tournament. Piotr Vavřiňák and Patrik Kincel. Prozatímní šampion Piotr Interim Vavřiňák champion Piotr Vavřiňák a šampion Patrik and Kincel. champion Patrik Kincel. OKTAGON je zpátky a s ním i jedna z největších hvězd, Christian the Celt Jungwirth. Toho čeká odveta s oblíbeným Robertem Pukačem. Jejich první zápas nedopadl podle představ ani jednoho z nich. Pukač po druhém kole odstoupil a Jungwirth si tak zasloužené vítězství nemohl užít na 100%. Kdo vyhraje tentokrát? Po pauze se vrací také 4 OKTAGONu a světová 105, monstrum z Mnichova Alexandr Ironside Popek. Špičkový atlet, který má 10 KO a z toho 9 v prvním kole. Své síly poměří s bojovníkem, který doslova klame tělem. Fanoušky oblíbený Američan Jeremy Grizzly Kimball je soupeři často podceňován, ale výsledky mluví za vše. Uvidíme i elitního Niklase Štolceho, jehož motivace je poháněná titulovým pásem. Na své si přijdou i fanoušci show OKTAGON Challenge, které opět bude bavit sympatiák Jamie Cordero. To a mnohem víc. Zažijte OKTAGON 23. března ve Stuttgartu. Lístky v prodeji na oktagontickets.de. Stuttgart se pomalu také vyprodává a my tady Stuttgart máme is selling out 2 fast. muže, kteří We have přilákali už 2 teď víc men než 10 who tisíc have fanoušků, brought dostává in posledních over 12 lístků 10,500 a jednou z těch fans. hlavních We have hvězd a last samozřejmě je v tom 1,200 hlavním tickets zápase remaining. diamantový čávo Robert Pukač Robert Pukač. a proti němu Christian And Jungwirth. facing off against V him, druhém hlavním Christian zápase v Jungwirth OKTAGOnu. in his second main fight in OKTAGON. Ale ani to ještě není všechno. But that's not all. Máme tady samozřejmě před sebou ještě turnaj 20. dubna Also have another tournament coming up, Birmingham, the 20th of April. A lot of interesting names, and 2 of them we're going to introduce to you right now. A new fighter in OKTAGON, Will Fleury. A jeho soupeřem And bude v his dosavadním opponent, životním zápase Daniel Didi Škvor. polotěžké váhy. Number 5 in the light heavyweight category. No a když jsme u toho představování jednotlivých turnajů, tak While we're samozřejmě nesmí introducing chybět tournaments, ani we náš can't největší. forget to mention our biggest one yet. Od začiatku, že vedeli sme presne túto taktikou ma nevedeli s ničím prekvapiť. Povedal som od začiatku. A Levy dožrali mu. Attilka je zpátky. Večer, který se nesmazatelně zapsal do historie a otřásl osudy 2 mužů. Vítězem zápasu století stává Attila Pumukli. To byl zápas, na ktorý sa nezabudne v živote a zmenili sa mi aj život. Aktuálne najlepší slovenský MMA zápasník. Víťaz zápasu storočia dneska so špeciálnym hosťom Attila B. A mně se všechny z nich rozplynuli. Tak to je co se mnou. Nevím. Za program mě bude mrzet do konce života, ale musím začít dřít, musím začít vyhrávat, to je jediný. Jak se to můžu zbavit? Uběhly už 4 roky a odveta zápasu století
je konečně tady. Attila tančí, já bojuju, takže každý jdeme nějakou svou cestou. Terminátor je zpátky. Carlos ani po životní porážce nepřestal dřít na 100%. Ještě jsme neviděli nikoho, kdo by dokázal ubránit tenhle takedown. Byl první člověk, co Attilu Vega porazil dvakrát. Až přijde odveta, já ho zmlátím, já ho porazím. A on sám seba zabil tým, že čo on vypráva. Ja som od stopu, takže ja som najväčší kaper a on je druhý. Dvě legendy, dvě osobnosti a dva velikáni svých národů se opět střetnou tváří v tvář v kleci na historicky největší akci vůbec poprvé v pražském Edenu. Je to niečo, čo chcú hlavne všetci fanúšikovia bojových športov Čechách a na Slovensku. Attila Vega, je to, na co se připravuju, abych si mohl přijít pro všechno, co mi sebral. OKTAGONu, Serovený král! Splní Carlos konečně roli favorita a připíše si dominantní výhru. Carlito má len jedinečnú motiváciu v živote a to je ísť so mnou. Nebo Attila spečetí svůj nesmrtelný odkaz šampiona. Na největším turnaji v historii. Praha Eden. 8.6.2024. Lístky v prodeji na OKTAGONMMA.com. Pojďme tedy přivést bezmála 30 000 fanoušků v Edenu, odveta století a the people who are Attila bringing Vega, in Carlos Vela. 30,000 fans almost. Pojďme. Nechcete, kluci. Tak Attila You don't seem like you Vega. want to go up. Carlos Vemola. V pozici Attila vyzývatele Vega. konečně uvidíme Attilu v Attila titulovém Vega zápase. for the first Pozici time vyzývatele as a challenger a in a Carlos title Terminátor fight. Vemola v pozici Carlos šampiona Terminátor polotěžké Vemola váhy. as the light heavyweight champ. Tak, první otázka. First question. Marek Piala, MMA fanatik tu. Otázka bude na organizátorov. Question for the promoters. Niečo stalo v zákulisí. Something happened backstage just a tiny bit ago. Do we have more info? No, not yet. Was it a trainer? No, the only thing I know is it wasn't. Thank you. Another question? Robo Pukač. You've been talking about Brož and fighting him for a long time. Do you know if he has any fights coming up? Are you sad about him agreeing to another fight and you not being able to fight him? I haven't paid much thought to that fight, but I don't think Robo is at the end of his career. He always ends up saying after every fight that he's got so many injuries, and he's done it again. He was talking about something raptured, but I don't think he's done. He never is. I think he'll keep on fighting, and I would love to have a rematch with him. But if he does, and before I get a chance to get a go at him, it's fine. Patrick, you had an eye injury. Was your prep adjusted to reflect that situation? Will you put that strategy to protect that part of your body in that fight? Pro mě samotného to bude otazník, jak to bude. That's a question mark for me, myself. I don't know how it'll work in the fight. It's not going to help me. It wouldn't have helped me if I had more time to train and prep, because whatever could have healed. Jako delší čas mě stejně nepomůže, takže it wouldn't have helped me having more time to prep. So when I get a punch, I'll see if I'm fine or not. I believe that it'll be okay. Úplně jsem to v hlavě vytěsnil, ale I samozřejmě haven't paid much thought to it. My training sessions have taken a different turn this time. I wore a helmet the whole time. And I use shoulder rolls, so the helmet and not having the full range of my sight really didn't do me any favors. But I'll just be able to let loose, and now maybe it'll help me have it training with a blocked view and now having my full range of view. If the fight goes crazy, I'll see if I'm truly healed. Attila, ty si už spomínal, že si pripravený i s Carlosom. You said that you were ready to play the game with Carlos.
Môžete ďalej, pokračuje. Please continue. Áno? Ďakujem. Yeah? Ty si spomínal, že by si šiel aj po tom gameplánu s You Carlosom said wrestliť. Bolo by to také that zadozučenie you could wrestle with Carlos. tej jeho vlastnej hre? Would it be a good feeling to beat him that way? Yeah, why not? It's MMA. It doesn't mean that if I won the first fight with a knockout, it's gonna be the same thing. Like, I'll just shake his hand and take him down right away. Další otázka? Another question? Jo, klidně kolega. Marek Ruška, FightLife.cz, otázka na Matěje Peňáze. Question for Matěj Peňáz. Po třetí váha v krátkém časovém období. Third time making weight in a short span of time. You are the replacement fighter or backup fighter. Did you think about taking on the thing? I accepted fairly quickly. It was like a week after my last fight, so I was bigger than I had been the week before, but most of it was water weight. I could feel not dropping the weight this time, and this morning I was just lucky and I dropped the weight that I was unable to drop before. Making weight 3 times in 3 months probably isn't the healthiest thing, but I can, make it through. You'll be watching the fight tomorrow closely. Are you only interested in a title fight now? Yeah, that's why I took on the role of a backup fighter. I wanted to really make known what my position is and make it known that I do have a right to fight for it. So we'll see what happens. We'll see when I get my chance. I don't want to wait for the shot too long, though. I don't want to wait for half a year. But we'll see what happens tomorrow. And then it'll be up to the manager. I accepted also because I wanted to really solidate my position. Question for Patrick Kincel. In the morning, at the weigh-ins, you looked like you were in a good mood. So cutting weight was good on your part? Yeah, it went well. Jestli to třeba můžeš srovnat s tím posledním Could you compare to your last time cutting weight? Po delší době si musel dělat You had to do it like after a break. Otázka, na kterou můžu déle Okay, I can give you a longer answer for this. Já měl docela stažený zadek. I was kind of scared. V závěru půjde. I didn't know whether it was gonna go well for me, and I did have some trouble dropping the weight. According to my chart that I made years and years back, I took a different route to what I usually do, and in the YouTube show that comes out the week before the fight, I talked about this. You could go to the Octagon MMA YouTube and watch it. I took the longer route, but it was the nicer route. It wasn't as torturous, there were longer breaks. And I think I got to sleep an extra hour daily. Upon waking up, like I woke up, I had half a kilo remaining to cut. So that was cool. I had a long bath. So the ending, the finish line was just really nice. When I was getting ready, there was just so many hurdles, and I'm glad that I was able to overcome all of them, and that I made it. Of course, there's the fight still to get through. I don't want to talk about that too much just now. There are still hurdles to overcome, but most of them I have already. And I'm so excited. I was so excited to go into the cage in the O2 Arena in December, and I was really sad that I couldn't. I was out without training for a week. I had to do some endurance training after, and now I'm at the end. Now I just have to let loose and sell it. So, looking forward to it. Další otázky, Pavel Bartoš.
More questions? Patriku, já si nebudu ptát nějakou dalekou budoucnost, protože Patrick, I'm not going to ask about a far future, but do you feel more pressure now? Because it does mean some negotiation or how much you will be able to negotiate in the future. I think it'll give me a better negotiation position either way. Me and Ondra Novotny were talking about this. We were talking about extending my contract. But I said that I wouldn't talk about it in detail until after the fight. I had to really focus on my diet. And, I'm giving it 2-3 years. That could be when my career ends, but hopefully, I'm still pretty young to keep going for a while. And I want to make that decision about the contract when I'm calm, when my belly's full. And I think my contracts will only get better after this fight. I take inspiration from others who have been in the same situation. I think for most of them it was the right step forward. You've said before that you sort of think that you think that it's just going to be like a back and forth and whatever happens, happens. Samozřejmě, že se jako chci fungovat ještě za 20-30 let. I want to be here in 20-30 years. I still want to be able to go to the bathroom myself. Snažím se zápasit chytře. So I try to fight cleverly. I try to be safe. But I know my opponent's school. When I do sparring sessions, I think tactically I'm strategic. But then, you get an opponent that's as crazy as you, that is just like, sort of like a shootout at that point. But I'm ready for that scenario. My whole career, I've tried to receive as little hits as possible, so I can afford to take one now. You've talked about preparing for Carlos, and how do you see your preparation now? Yes, I thought the fight will be in December, and that didn't happen. Last year, I had this plan of boxing and just preparing myself. I wanted to get back mentally and physically. And when I found out that the fight will not happen, I continued. I've decided to prepare my body for preparation. Let's dance. Let's dance. Sorry. Accent. Okay. Yes, let's dance. Ano, takže príprava už začala. Yes, so my prep has already begun. Čo som zažil predtým. Ještě vlastně v rámci té přípravy Carlos mluví o tom, že also the prep and Carlos talking about preparation. He said you will start hating him. What's your relationship to him? Já ho milujem. No, I love him. Život mi zmenil gáčo, I absolutely adore him. I don't have anything to hate. Ale samozrejme, ďakujem krásne. Ale samozrejme, že vlastne budeme tam obidvaja urobiť tú svoju robotu a sústredím sa na to, aby som tam v prvom rade, čo som mu slúbil, že dám sa dokopy telovo, že budem naprataný ze svalovú hmotu, to som mu slúbil, takže pracujem na tom a na druhej strane idem na to, aby som bol spokojný tým svojím výkonom. Vlastne mám dobrý tým vyskladaný, takisto, čo som mal a ideme z tú cestu, čo som mal predtým. I am continuing the way I've begun because it always worked. Super, děkuju. Thank you. Já si přejdu na Carlose. Let's move on to Carlos. I see some similarities to you and Jiří Procházka. You've both lost the fight and talked about going back to your roots. So how is your preparation going, and are you moving it to London?
Tak já tu přípravu začínám vlastně zítra. I am starting my preparation tomorrow. I am flying out to the USA. Komunikoval jsem tu s lidmi, I have communicated with people at UFC Performance, and I will have sparring partners. Nahnat fízu, takže tam I still have to work on my physical status. So yes, I am going to sparring camp for 9 weeks. Když budu připravený v top fíze, abych so if I really prepare physically and I'm at top condition, předpokládám, že I think that London and Ankos, that will be great, and I will be prepared. But when I've heard that Atil will wrestle with me, I really have to amp up my preparation. And I'm crossing my fingers that everything goes well. A už jenom posledním navážu, když jsme Performance Institute, vlastně jak probíhá ta komunikace s tím UFC, nebo kdo ti to domlouvá? How do you communicate with UFC? Are you communicating with them? How does it go? Yes, so it's usually through mutual contacts, a guy I know, guys from London. But that's the beginning of camp. Going back, refreshing stuff. I have new trainer, new gym. You know, I've been on my own for years, and I did it on my own, in my own way. So right now, my team and I, we are trying new things. After everything stopped working, we've tried to change it up, and we are changing it up. A question for Piotr. Bereš potaz vlastně to Patrikovo zranění, vyhovovalo by ti vlastně are you thinking about the shootout and about Patrick Kinsel and his injury? I think the 2 months is too fast because Patrick has a seriously injury and it's too short time. Myslím si, že 2 měsíce jsou zkrátka moc krátká doba na přeléčení takového zranění. Dobře, já navážu na tebe, Patriku. Okay. Jenom by mě zajímalo... I am just interested... Když se stane na tréninku vlastně taková nešťastná jako událost, since this really unfortunate accident happened, vlastně s ním potom does the relationship with your sparring partner changes? Does it change? Jasně, že seš, jako, pokud to není... Of course, I mean... Jo, pokud to není jako vyložený kripl, který tě tam přišel jako úmyslně zranit a udělat ti to zranění, just wants to injure k tomu jako patří. Of course, you know, this is a part of the deal. Kluků, nikdy jsem to výjimečně, it's just jsem třeba někomu ublížit chtěl, not something that happens often, protože si začal, bouchnul mě první, and of course sometimes I wanted to hurt somebody if they started it, but you go into it without this. You want to get better, you want to evolve, and to evolve you have to reach your edge. Blbý načasování, it was just bad timing, and it was a bad spot. So there's a lot of coincidences, bad diet, also bad attention. So shit happens, you know. If you play football and twist your ankle, you know, that's just what happens. Školníka. Díky. Dan, já se tam tebe, ty jsi psal na Twitteru, že vlastně you came to Twitter and said that Flory is the strongest opponent you had in your career. How did you come to this opponent, and are you motivated? Tak v MMA určitě. Yes, of course, in MMA this is definitely true. Už jsme na něj koukali, já už ho pozoruju dřív, I have been watching him for a while, even before he entered OKTAGON.
I've known him for a long time, and we've had some offers to fight him, and we didn't want to do that back then. But now there's new conditions. Nobody else wanted to do it, and I am of a certain age. I have experience and a lot of fights behind me, so this is a great challenge for me. Navážu u Flurryho, vlastně Dan Škvor psal to, že tě vlastně skoro každý zápasník v OKTAGONu odmítnul, tak kolik těch odmítnutí bylo, jak těžký bylo domluvit tě didn't want to fight you. So how was it hard to find an opponent? I don't know. To be honest, I called everybody out. He's the only guy who took it, so fair play to Didi. I respect him for that. I respect his skill set, but I know the level I'm at, and he's here to get fucked, basically. Sám ani nevím, on je jediný, který zápas přijal a za toho respektuju, klobouk dolů. Zároveň vím, že má zkušenosti, ale také znám svoji úroveň. Takže asi tak. Tak. Ondřej Němec, CNN Prima News. Mám dotaz na Patrika a vím, že máš teď jasně daného soupeře Patriku a zeptám se přesto na něco, co tě mohlo být v budoucnu. Matěj Peňáz říkal, že by měl o tvůj titul zájem, který máš před sebou. Už jste si o tom stihli promluvit? S kým? Matěj. Stihli jsme se o tom promluvit. Have you talked about it, Matěj? Já myslím, že k tomu není jako I don't think we have to add anything to it. Už samozřejmě delší čas a for a long time I have seen this going on, and I definitely wanted to go for the title. Já nevím, vnímám ho I see him s dalšíma dvěma, with třema other two or three fighters as the next challengers. I think he could ask for the title, and even he could have done that earlier. So yes, I don't know what to say to that. I am expecting it. It's not a surprise to me, and he is a sportsman that wants to evolve, challenge himself, get better, and of course, where to look then to the best. Dotaz na Atilu, Question protože for Attila. Atilo, když jsme se spolu bavili We've na posledním spoken turnaji at the last tournament in Ostrava. Tak teď říkáš, že Carlos vlastně, že ho máš hrozně You rád. said that you love Carlos and so on, but you spoke a little bit differently back then. Podobně. Tak jenom mi řekni So just tell me your prediction of your fight. What did I say? Promiň, že to není žádný Muhammad Ali a byl si poměrně ostrý v tom projevu. You were quite tak bych chtěl od tebe vědět feisty, predikci, I jak ten think, váš when you've zápas spoken dopadne. about it. So what do you think about your fight? Predictions are hard. I don't like to predict things because my prediction is just shaking hands. That's what good sportsmen do. And then prediction happens at that moment. I don't want to be disappointed. I don't want to plan, and I don't have anything to say to that. My prediction is the very moment it happens, and we will see what happens. Tak to zjednoduším. Okay, let's make it a little easier. Dokážu si představit, že budete zápasit plný počet Can you kol, imagine tedy v that vašem případě you will fight all 5 rounds? Yeah, of course. Počkajme. Teraz hovorím, že ja si myslím, že horšiu rolu jak Carlos, lebo naozaj Carlos čo má posledný výkon s Pirátom mu nevyšlo a naozaj Carlos ľudia had bad luck with Pirat. Starý a toto presne to som There's prežíval, talk about him being too old and so on, but Carlos I am not underestimating him at all. I think he's very strong physically, and I am definitely not underestimating him, and I'm going into it 100%
focused and prepared. I definitely think he is a strong physical fighter. I feel it. I know about it. I've known about it since the beginning. Of course, we could go all 5 rounds or just a few seconds. That's MMA. Anything can happen. I have no predictions. We will see what happens when we fight. Thank you. Já děkuji. Carlosi? Carlos? Nějaký odhad? Do you have any predictions? TKO. Tak samozřejmě, no, já si myslím, že po posledním zápase radši žádný predikce I think after the last time I shouldn't be predicting anything, but if I can promise you one thing, it's that 5 rounds probably won't happen after the break I've had. And if we go to 5 rounds, well, hats off. Thank you. Já děkuji zatím. Mám otázku na Roba Pukača. Question for Robo Pukač. Mnoho zápasov, či už na domácej pôde, ale aj u You've superov. been through a lot of Ako vnímaš fights. to, že v podstate teraz How celá do hala you bude think, samozrejme or how do podporovať you svojho see supera the Christiana whole Jungwirta? arena supporting Jungwirth, your opponent? Ťažko povedať, lebo už si ten pocit ani Hard to say. I don't even remember the feeling of fighting abroad. The last time I did that, Octagon wasn't even around. So my fight with Brož in Prague, I felt like the audience was on my side, so it'll be different. But I am excited about fighting abroad. You know, it's just something special, and being outside of the Czech Republic is just like a much more relaxed atmosphere. I feel like in the Czech Republic, I'm just in the center of everything that's happening, and I'm sort of coming in from the sidelines into Germany. So it's just a way for me to do some physical activity. It's definitely a challenge fighting abroad, because I know the whole arena will be on his side, I'll be the outsider. But I am experienced. I don't want to say that it won't affect me at all. I'm curious myself what it will do with me. It'll be something new, and it'll be a challenge. Ďakujem. Rovno by som vlastne prešiel aj na Christiana Jungwirta, pre ktorého to je naopak domáca pôda. Ako on vníma tú podporu fanúšikov? How do you see the fact that you will have all the audience's support when last time it didn't really go your way? Yeah, I'm happy to fight at my home city, and I can wait to come back in the octagon and for firework. I'm happy, I'm healthy, I'm in the ballos, and the break was good for me, for me and for my family to spend time together and not fighting too much. But now I'm ready and I'm healthy. Yes, I can't wait for my city to fight. Thank you. Moc se těším na to, až si zabojuju doma. Vlastně se nemůžu dočkat, až se do oktagonu vrátím. Jsem zdravý, je mi dobře, pauza mi taky prospěla, jak mě, tak mé rodině, takže jsem 100% připravený. Pokračoval by som na Mateja Peňaza. Question for Matej Peňaz. Musel si sa pripravovať na zápas. You had to prep for a fight even though you didn't know whether you were actually going to the cage. It was just like a lot of uncertainty. How did you deal with that? It's an interesting feeling because you don't know who you're facing off against. I just try to fix the mistakes that I made in my last fight. My defense strategies, I tried to improve what I thought that I could do a better job of, and during the fight there was just some things that I didn't perform the best or didn't execute the best. So it's not about focusing on the opponent. I think even if I did fight, Patrik and Piotr are not exactly similar fighters, but they would both try to take it to the ground. So the defensive game plan for both of them would have been the same, and that's what I tried to focus on. I tried to focus on my mistakes, and I just went with the flow.
Both of them are healthy and ready to fight tomorrow, so we'll let the best man win tomorrow, and I'll be happy to watch. Thank you. Another question for the promoters. You said that the Spanish market is very interested in Octagon, and you've talked about fighters that represent Spain, and for example in Georgia you've been streaming the Octagon. So there's Sunny Kidze here, so what do you think is going to happen going forward with that? They wrote to me, Adami and Sunny Kidze was going to happen, that had to happen. I was like, okay, glad, but it has to have a build-up. They're saying that MMA is the sport #1 right now, but you know, it's two things, somebody telling that to you and the reality. It's not as simple doing this in Georgia. Me and Paolo did go there, so we know it's not easy. Okay, next question, somewhere there. No. You can. Posledních tak 5-6 otázek. Last 5 to 6 questions. Question for Robo Pukač. You've been with Octagon for a long time, but this is only your second main title fight. How are you dealing with that? I'm looking forward to being the main event, and I'm really glad that they gave me the shot. I think it's a huge responsibility. I want to perform as well as I can. Octagon is rising up and up, so I think the Czech and Slovak fighters are slowly going to have less and less shots at the title. But it is a big responsibility. I'm looking forward to it. Question for Daniel Škvor. When you knew that Phil Fleury was signing with Octagon, you reacted to his promo video. You said that because he signed with an organization full of shits, if he beats them, is he going to be king of shit? What do you think about that? That was just me digging at him logically. Like, if you're signing on with an organization where you know you can beat everybody, it's just an easy reply and just a little dig from me. I just wanted to start the game. But he did say he knows what his level is, and I think that he is one of the strongest people in Octagon. So I survived Carlos playing Need for Speed yesterday. I think I'll get through this as well. Takže môžeme očakávať ešte nejaké ďalšie trash talky z tvojej strany? Can we expect more trash talk from you? I'm not a trash talker. I just reply, and I like to be entertained, though. If it's like on a certain level, Fleury seems like a cool guy. It doesn't seem like it's just somebody coming here to make a mess, like a British person just waiting to stir the game. We're shooting face-to-face after the press conference, so we'll see. Last question for Attila. Andreas Raška published a photo with you from training, and you've started cutting. How are you happy with your progress? Are you looking better? When I look in the mirror, I don't see a change, but the people around me can see it. And when we were taking the picture, I really posed for it so that I looked the best. That's just what you do. I have the same weight as I used to. I just breathed in for the photo. I made sure that I looked in form. I'll show you, Patrick, after the press conference. Somebody had a question there. Plha is raising his hand. Daniel Škvor, will Fleury be the biggest challenge of your career? I've already answered this.
But in MMA, yeah, striking competition, no. But it didn't go well for me, so I think this could be a way for me to correct that. Patrik, 16 months ago, you were here when they were announcing the first Gamechanger. Do you think that your selection to take on Carlos better than going into the Gamechanger? Yeah, for me it was quite personal. So yeah, I wouldn't make a different decision now. Christian, I want to ask you, how is the recovery progressing? How is the recovery progressing? How is the recovery progressing? Recovery. For me? Yeah, for you. What for injury? I don't know what you mean. Yeah, the one from the injury. No, I'm not injured. No. I mean, how it went from the injury. I was not injured. On není zraněný. You were injury. injured. I mean, Není zraněný. I'm healthy, I'm ready, and I'm here. All right. Poslední asi last 2-3 questions. Já jsem chtěl pogratulovat k dalšímu turnaji v Anglii. For another tournament in England. Ještě mám otázku, jestli máte i na příští rok v plánu udělat turnaj v Irsku. Are you planning to go to Ireland next year? Bavíme se o tom. We're talking about it. Ještě to není úplně jako It's not certain yet. Je to představeno jakože trochu nová krajina, i keď na ňu stále It's a new area to breach for us. Ale je to důležité rozhodnutí, které si ještě necháme. And it's an important decision that we haven't made yet. Děkuji. A ještě, jestli můžu ještě jednu otázku, prosím. Another jestli question? pokračujete, teda jestli chcete pokračovat v turnajích OKTAGON Prime. You gonna continue with OKTAGON Prime tournaments? Děkuji. My děkujeme vám všem, Thank you, thank you all for coming. Poslední stairdowny. And now the last of our stare downs. Bez nějakého dalšího přesouvání. We're gonna finish off. No moving the stage stuff anymore. Just do it right away. Facing off the guys. Takže jako první diamantový čávo Robo Pukač. Jako hlavní zápas ve Stuttgartu a proti němu The Celt Christian Jungwirth. Vydrž. Další na řadě jeden z hlavních zápasů, one of the main events from Birmingham. Daniel Škvor, DD versus Will Flery. No kissing, please. No. Daniel Škvor a Will Flery 20. dubna Birmingham. Polotěžká váha a samozřejmě čeká nás i odveta století 8.6. a v ní jako vyzývatel Attila Vek. A v červeném rohu šampion polotěžké váhy Carlos Terminator Vémola. Nemyslí ještě dobrá nálada, že ne? Nebude. Musíš začít trénovat, ono tě to přejde. Děkujeme moc. No a už to asi není potřeba. Už jste proti sobě stáli, Patrik. Už ne? OK, už ne. Tak jo, tak já myslím, že to úplně you've been already before. So it's done. Dámy a pánové, děkujeme moc, že jste s námi strávili skoro 3 hodiny času. Doufám, že to stálo za to.
My jsme si to užili a zítra se na vás těšíme v Ostravar aréně turnaje OKTAGON 54 a příští rok zase pak v Ostravě znovu. Děkujeme a hezký večer. Tournament of Champions and one of the best fight cards in the history of Octagon. Experience world-class MMA in the Republic's toughest city and purchase your tickets on OKTAGONMMA.com. Patrick Kinsell, pound for pound #1 fighter in Octagon and middleweight champion, is back. And he's looking to again unify the middleweight title. He will face Polish machine Piotr Wawrzyniak, who finished Chepo and in doing so claimed the interim title. The beginning of Season 2 of Europeans MMA Champions League, the Tipsport Gamechanger €1 million tournament. Octagon lightweight champion Ronnie Paradisa is in the best shape of his life and goes against two-time European MMA champion and #2 ranked German lightweight Attila Korkmaz. The legendary Finn Amirkhani dazzled UFC fans with fantastic performances for 9 years. Now he faces the hungry Austrian beast, Magomachaev. The dark horse of the tournament, Vlado Lengal, is in for the hardest fight of his career, with the former KSW champion, Daniel Torres. The much-anticipated rematch, undefeated former champion Ligurski, will be the target of revenge at the hands of Octagon Underground winner, Matusz Kohut. Former German double champion Grabinski and his battle with the giant star and champion of the largest Spanish organization, Akoidan Duque. Jedi versus the Knockout Prince. That is the clash of British rising star Wanless and the cold-blooded Swedish #1, Siraj. And one of Europe's greatest talents will also fight for his dream and legacy, the Namibian nightmare Nafuka, against the untouchable Serbian champion, Bogdanovic. Ladies and gentlemen, this is Octagon 54, Kinsell versus Wawrzyniak. Purchase your ticket and experience this thrilling sports show firsthand.